May payaldo po ning Gino, ini po ing panibayong dake ning katamong tilamsik at lipato king parokya ng ima. Ding limbon magsilbilang paralan ban ipakit daging Kristiyano ing karelang pangakong tuki kang Kristo at ing mibibielang makaayon king katuruan na. Ing krus ding banderitas ding imahen o ding relikya daring santo alimbon ilaring simbolo na ning pangakong ini. Anya naman ing limbon metong yang pamipasyag ning katamong kasalpantayanan karing malda at aduan na katamo ing mikasika ng tamulub ban makyabe at makyagom kanini. Balang Biyernes Santo, gagampanan tayong limbong karagolan ning banala pamangutkot king Ginong Jesus. Ing kamatayan ng Jesus, mga baldugan niyang iya, tune at buuneng delanan ing tawling kapalsubukan at daralanan daring sablang tao ing kamatayan. Dapot ing banala kasulatan babaldug ng ini ing obra ning pamagligtas ng Kristo karing sablang minuna ng mayangubye bayo ya padintang. Mga baldugan niya namang iti na ding anggang miligtas, mikabus laking kapamilatan na ning pamaylasan na at kamatayang Kristo, iya aalanganga. Papasyag na naman na ikristo ing mumuna karing sabla at king kapamilatan na ding sabla sublila namang pasibayong mie. Kabang limbon, akit tala ding violinista ning Guagua amama natang tuki king prosesyon king gulot ning kalandra ning Senyor Santo Entierro at ding karosa ning Mater Dolorosa. Kabang limbon, pililiwasan dalang titigtigan ding atlong piyesa ning Stabat Mater daring atlong maestro ning Guagua, de Calahorra, Andres at Crescencio Violeta. Atin mo rin koro amamantabe karing violinista, kakantada laring lyrics ang makabaldog king amanong Latin o kaya naman ding lyrics ang makasalin king amanong Kapampangan. Ding piyesang deni mumunata lang damdaman potang limbon ning dakit ning kordero balang Huwebes Santo. Pero sibu kanta na lakayang pigunaman nung nanula kabaldugan dening kanta. Stabat Mater Dolorosa, Iuxta Crucem Lacrimosa, Dum pendebat filius, cujus animam gementem contristatam et dolentem pertransivit gladius. King punning krus, ingindong maglunus, king sukal alub, alos e mingut-ngut, karing mata luwa mamagus, alang bulad pawang siguk. Kabang king krus magkasakit ti Jesus, pusot kaisipan, indong manyambitan, patanangan at ala ng panamdam. Lungkot minlungang sakit, anting sundang titirik, king puso ng tatangis, ningindong meligalig. Ing Stabat Mater, metong yang liturgical hymn aango king ebanghelyo ng San Juan, makatalakad yalele na ning krus ng Jesus iimana. Ining himno, misulat ya inyang 12 siglo at sasabyandang sinulat nening metong a Franciscano. Ihakupone de Todi o kaya naman Pope Innocent XIII. Ingamanong stabat mga baldugan niyang makatalakad. Ingindong Virhen alina peboren na madaygya king labi sa kalungkutan para aline paminduan ning kaboryan na ning Diyos. Bagkus may natili aking siping ning kayang anak, makirake at makisanmetong king kayang sakit at dusang daranasan. Balang malalam a pangisnawa ning Gino, panamdaman ng Maria ing ula ng Simeon at sugatan ne ing puso mo ning kalungkutan akasing taram ning metong apunyal. Balang maleldo, paganaka at papakit na ning na Virhen nung makanano tamong manatili o talakad kayabe ning kayang anak. At tabayan taya king dalan papunta king Kalbaryo. Ikristo iingalang dumis a daon para karing kay katamong kasalanan at ing Birhen ing indu at tanggap king kayang katawan. Manalig king kapanayan ning pamanyubling mie nung nukarin mi paltutu ing salita ning anghel. Ya ing maging ari daring layi ng Hakob king sablang panahon at iya mapupusing kayarian na kapilanman. Dakala salamat po king pamakaramdam pasibayo po ini ing katamong tilam sikat lipato
king parokya ng Ima. Balang Biyernes ni Santo migugunam na rin Kristyano kareng amano minapse ng Jesus babo ni Cruz. Reng 7 tauling amano. King amano Kastila 7 palabras. Ing 7 palabras ahagis na niyang tradisyon king kulturang Pilipino. Lalong pe palalaman king tradisyon ding Kapampangan. Iti metong yang mataimtim apamigunam karing amano ng Jesus. Tamo ing 7 palabras, ban migunam, makiramdam, at panamdaman, ing lalam ng lugod ng Jesus kay katamo. Iti aliya mo paganakaking nilabas sa milyari, nune metong yang pamanagtabe, king kay katamong pamaglakbe, anting anak ng Diyos. Mayap abdu kaya kayungan. Kaniting kawarasan, migunam tamo, metong amalalam akatatuan. Ing krus, aliyamos simbolo ng kasakitan, nunay metong yang kalam, abinyening ginu kaya katamo. At iti makatudya kintema, apigugunaman tamo, manibat inyang migumpisayeng kwaresma. Kalam ning krus, bie amikabos. Balang amano, akit tala ring 7 kalam. Kalam amibye kaya katamo, na magdala king pangakabos ning biyatamo. King katahimikan ning kaya katamong puso, tanggapan tala reting kalam, at ang timurin mayakit lasa king kaya katang pamibiyebe. Kabang migugunam tamo, kareting tauling amano, makiyagom tamo kang Kristo, karing taulinang oras, babaw ning krus. Makabayube yaman king krus, dapot ing puso na, manatili ang magdulap kaya katamo.
Balang nga mano papakit na kaya katamo, ing maragul a katutuan ning kayang misyon. At agkata na katamong maging mas malapit king kayang puso. Ngeni kapatad, tara, mantabe at makiramdam tana, karing 7 tauling amano. Palakad tana.
Ngeni, ibuklat taya ing mumunang kalam, ing mumunang amano. Ipa, patawaran mula, uling erabalo, ing darap tanda. Pamamasang iba't king mayap a balita agpang kang San Lucas. Gaya kaya ka, o Ginoo. Iniyang miras la king lugal a mayayawos bungo, pinakure i Jesus king krus. Pinaku dala naman ding adwang kriminal. Ing metong king banda ng wanan at ing metong king banda ng kaili. Nganang Jesus, iba patawaran mula uling erabalo ing darap tanda. At pi parti-partira ing imala na, king kapamilata na ning pamibagutan. Makatalakad lading tao ka rin at manalbela, kabang pituya-tuya dering makatwa ding Hudyo. Ngara, linigtas na lading aliwa, paboren yung iligtas na ngening sarili no, nung yapi ning Kristo, ing pinili ning Diyos. Pituya-tuya diya naman ding sundalos, lepitan de at alokan maslam ayalak. Ngara, nung ikapin ing ari daring Hudyo, iligtas mo ing kekang sarili. Deting amano, makasulat lo, king kabuntukan no. Itiya ing ari daring Hudyo. Ing mayap ng balita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, o Kristo. Ing kayan tabe tamong mamuklat, metong yang malugod ay sawa at tatang. May graduate siya kin Don Honorio Ventura College of Arts and Trades, angeni Pampanga State University, king kursong Bachelor of Secondary Education, major in Guidance and Counseling, maging high school principal niya naman, ning Academy of Christian Excellence Montessori, king Cainta Rizal. Metong yan naman talasuyo king Ginoo, king kapamilatan dareng yaliwang organisasyon at kapagmasosyan, kalupa dareng campus ministry, community-based Bible studies, Hesed Charismatic Prayer Meeting, facilitator and speaker kareng retreats and recollections, at manimuna kareng yaliwang spiritual informations. Pakiramdaman tayo ngeni, Brother Anthony Manalo. Alimwa ing mumuna ng inapse amanong Jesus babo ning krus. Nune kapatawaran. Libutad ning sakit at ning pamagtaksil, ing mumuna ng kalam abinye kay katamo, ing kalam ning pamaglinis kamwa. Ining grasyang pigkalub na kay katamo ning Ginoo, hena panayang maging karapat-dapat tamong tanggap. Nune kusa na yung lalapit ini, ban linisan ing kay katamong puso. Ban mi kakalayan tamo, karengwa, sukalalub, at sugat amalwat tanang bibitbitan. Papakit ng Jesus kay katamong eni, ing tunay lakas, haliya makakwak him pamaghiganti. Nune, king pamamatawad. At kaniting kalam, agkatana katamong maglinis, alimo para kareng aliwa, antimurin, kareng sarili tang puso. Kalam, ning pamaglinis kamwa. Pasibayo, pakiramdaman tayo po ngeni, Brother Anthony Manalo. Hello. Metong mapagpalang Aldo kay Katamungan. Intuto na po niyan, first time ko menyulod,
matuling a t-shirt. Kasi po tayo kuruguwakit. O na yung sinabi ng Sister Art, matuling yung requirement. So, minisip ko, akit da ko kaya, lugod ning Ginoo masala, at akakitso ko, abe pa ka rin ning sala ng Kristo. Mumunang amano, ipa patawaran mula, uling erabalu ing daraptanda, kalam amaglinis mua. Ing totoo na po niyan, lupa kumong malakas sa loob. Pero kareta pong panahon, anong nuka rin daragul ko, di nagul ko king meto nga sibilisasyon, anong nuka rin, nuknukan lang kapanatu ring tao. Totoo po, ngeni kumuha intindihan, o bakit ngeni panahon na ini, issue ya po ing ausandang mental health. Issue ya po, talagang bakit? When I was young, people treated me as an object. Bilang kay ausan, nandin mo bayo ko lungob. Atin me na to. Nung kuha nakatuling na, namig matuling ya pa, ana. Wal buto sang sabihan, nung na sinabing Sister Art, na nakman magmatuling. Di ba? Ing totoo na po yan, anak ko na, lulub ko king eskwela. Ot sukat po tang kayo, sanda ko, baluga! Baluga! Pagkalyanda ka. Ala na ako man dimdam sinabi ng taong, kapampangan, kapampangan. Ala naman. Ot mo po ang balugaya, ato. I grew up in that kind of society. Patang kay milub ko pag in Betis Elementary School, akong peka masanting diling lalaki. Ala nung gewa nun atuan, patang kay maging boyfriend, maging girlfriend ko nga ding estudyante. Hoy, boyfriend mo, ana. At suya kayo talwala. Patang kay lawin ako, Diyos ko, diyan ako may ka-boyfriend. Ana. As na pong kasakit. Daragul ko, kimeto nga sibilisasyon na antimong ating gulis nung naning masanting at nung naning matsura. Metong pa po, nung tutuusin na niya pong elementary ko, meragul ko po kareng koronel, pamilyang koronel ning Betis. Dr. Galicano Coronel. Itita nena ako, na pebren, lulub ko na ko makakolon. Na pebren, lungob kong lukot kumalan. Burina desenti kong lungob, mabanglo, malinis, malawot ko pa, sisingal-ngal na ako. Malinis singmalan ko, makakaya pa kanta, maka-almirul. Alos sa'yo kumilakad kayong sas ning almirul ning maalan ko. Uling burina ning tita nena ko, ninyese ka na ako, masanting ko nga kakit. Pero po, ang miras na ako eskwela, masisira nga tayong baluga, kaputino malan, sana maging mala niya mo. Eka migalo na alila makalawe ring mata. King elementary, den pong luklukan tidwala. Sukating sinabi na po ka na ako ng metong kaklase ko, o sige, sitting arrangement. May nga gaya po, isipin ko, grade 1. May nga gaya, isipin ko, may gwalaya. O, ba't magwala ka? Kasi po, naman ako po king kule na maging matuling po naman. Grade 1 ka, mumunang aldo, isip ko yung maputing malan, aligtas na ako kayong diskriminasyon. Isip pa ning magnenyesek ako, yung mabanglukong kolon, Johnson & Johnson pa kanita, aligtas na ako. Isip pa na rin sapatos kong makuntab, malinis, aligtas na ako, ali. People would still choose itang matsura. Midnights of the altar ko, palamang lamang medyo mangat ko, tawen Siyempre kayong pong Betis, do biro niya naman pong among Greg. Siyempre kayong Betis, makasutana kami, makasutana. Day 1 ko, yung pa mag-serve. Ano makanyan? Kunan nyo na may tang agwa bendita, bilisan nyo. Bakit po? Bilisan nyo. Bakit po? Galala ka dyan sutana na, gagatoy, bidisyon ng kepa mo na, kasi ako makasulod, makasulod. Daragol ko, big high school ko, igpami.
Balutan naman po kagipami talanan gamat. Panwalan nyo ko po, mikwa ko gumiras keng idaday ni. Istumag igpami ko, may tuming gagawan do. Daliri ka ba't mangirig kigya po? Igpami. At kasakit. Pero tandaan nyo yung sinabi ng Ginoo, igpa, patawaran mo la. Erabalo gagawan do. Ing salita na po ng Ginoo, yang memye, lakas ka ko, banining tuling ning kanakong balat, maging maputi yung puso ko, at sabyan ka ng sablang tao, maging mestra ko, sukat dapat ang akit, ing kalinisan na ring tao, more than what you can see by your naked eyes. Lumawe ka kimetong at tao, higit kitang gagawa na keka. Pumalagwang manokdangan kay makanining sibilisasyon bilang baluga. Anyayin nga pong Ginoo, dinina na ako pong otoridad, bang maging maestro. Bang kanita, ashare kurugo. Kami, so whenever I stand before the church, I bring with me culture and religion. Nanungnuka rin ing Ginoong Jesucristo, pisasan meto nga ng kulay ng balat, king meto nga salita, kapatawaran, lugod. Anya sabi na po kayo ni kalam na po ni Maglinis king mua. Tutuda po niya ni Maglinis po king kanakong mua. Number 1, ing kanakong pa magdungdung king amano na ning Ginoo. Kaya baya po ka rin ing pamanyuyo ko po king Ginoo. Kadwa po, ding pamilyang menyese kako, paulit-ulit, sasabihan na kanako, Anton, kaluguran na kaning Ginoo. Anton, kaluguran na kaning Diyos. Anton, gamitan mo, ing kaya kang katulingan na yan. Gamitan mo, ing bagay yan. Ban ganita, maging magamit kang igit, king harapan na ning Ginoo. At ing tutuki, hapin po yung kanakong pamilya. May kapakyasawa ko pong asnang kalagong-kalagua, beke man po yan. Anyan, datakit do, yung may asawa na yan, ana. O tayo mo kayo dyan, king gayuma mo, kaya po gayuma yung asawa ko. Pangadiya mo po yan, ita po, yung asawa ko kalaguna. Ala ko nga, baluga kayo, naku mo, ita po, ita mo. Ito po yung asawa ko. Po. So, again, bila pong pangyari, be happy. And in order for you to be happy, forgive. And for you to be able to forgive, love. And for you to be able to love, submit yourself to Christ. Ang tanging pagsuko ng buhay kay Jesus, yan ang magtuturo at nagturo po sa akin na magmahal. Ang pagmamahal na yan, ang siyang nagturo sa akin na magpatawad. Ang pagmamahal na yan, ang pagpapatawad na yan, ang siyang nagturo sa akin maging masaya. Last 2 minutes. Tunepin, king bieta mo, kailangan tamong magpatawad. Bang mabiyasang lugod, bang mayasang masaya, bang biyasang magmasabal at magmalasakit. Metong at kayabe ng Jesus, gugulisak ko aldoldo, at gugulisak na rin dakala, madidiscriminate aldoldo, o hindi po, o hining kaya kaming gulisak, o hining kaya kaming panalangin, igpa, patawaran mula, erabalo, ing daraptanda. Ngeni, siklaw tamo at mikametong aminutong katahimikan at pamigunam. Ingmumuna ng amanong Jesus, babo ning krus, metong yang paralan, ban ipakit kaya katamo, nakapamilatan ning pamamatawad, malilinis siya ing kaya katamong puso. At ustong melinis na ing puso,
makasadyaneng tanggap. Talakad tamo. Dimdam tamo, kimumuna tamong kalam, ing maglinis kamwa. At pauliniti, misa sa diyayen kaya katang puso, kim pamamuklat, king kaduang kalam. Ing kalam ning pamananggap. Inyangeni,
pakiramdaman taya ing kaduang amano. Ngeni mo rin akayabera ka, ing paraiso. Pamamasa king maya pabalita, agpang kang San Lucas. Ligaya ka o Ginoo. Inunsultuan niya naman ning metong karing kriminal ang makabitin nga na aliwawari ikang Kristo, iligtas mo ingke kang sarili at pati na ikami. Dapat sebyan na ning metong ing kayabe na nga na ala na kang takot king Diyos, imparusang tinggap mo kaparewon ni ning keya. Matulid para kay kata, ing magdusang antikaniti. Uli na ning depat tang marawak. O ning ya, alayang bitasang depat ang marawak. At kaybat, sinabi na kang Jesus, Jesus, emo ko sana kakalingwan, potang datang naka, king kekang kayarian. Nga ng Jesus kaya, ing katutuan sasabihan ko keka, ngene mo rin, akayabera ka, king paraiso. Ing mayap ng balita, ning kekatamong kaligtasan. Kapurian ka o Kristo. King kaduang amano, ing metong ang makasalanan, linapit ya kang Jesus. Alayang ay biyanano man, at alayang apag maragul. Ngeni mo rin, akayabera ka, king paraiso. At keni yamiyabye, ing kaduang kalam. Ing kalam, ning pamananggap. Haliya para ka rin perpekto ining kalam. Nune para ka rin makabuklat, a puso. Ene tinggap Jesus sitang tulisan, paulining kayang pamikasala. Nune uling tinggap na, king ing iya, makasalanan niyang mibuklat mata, king katutuan. Libutan ning yatong mapanusga, ing Diyos, tatanggap ya. At king kalamay ni, agkata na katamong, hita mo rin, mabiyasang tanggap, pakalulu at pamagbayo. Kalam ning pamananggap. Ing kaduang kalam, apin ing pamananggap, ing magpaganaka kaya katamo, na agyang eta perpekto, tanggapan na katamo ning Ginoo. Metong yang graduate kay Merida Queen Colleges, kay kursong Bachelor of Science in Business Administration, antimurin, graduate siyang AV Philosophy kay Mother of Good Counsel Seminary. Kasalukuyan, kukwayang master's degree in business administration kay Pampanga State University. Antimurin, metong yang instructor king Pampanga State University, Lubao Campus. Anong nuka rin, tuturuyang ethics ang ponmiyaliwang social sciences subjects. Ngeni, pakiramdaman tayo, i-brother Charlie Lobo. Hello. Nang misa na Yeldo, megbook ko pong grab. Minta ko po kasi mabalakat. Kaya taking visual stories, photo and studio, o mas kilala, king VSPS. Magmula king intersection San Fernando, hanggang na king mabalakat, meg-grab ko po. King kaba na ning biyahe, ikuya grab driver, may kipagkwento ya ka na ako. Antimong investigador ya ka na ako, king kutang na. Mangutang iya, nung nanggawan ko mabalakat. Bala na, anya munta ako ka rin, uli ning obra. At oy ni po, anya kanu munta ako ka rin, atin kong girlfriend, apuntalan. Pero ako,
timan-timan kong makibat kang koyo. Inamin ko kayo na ako, maka-regency kong seminarista. At kanito, mas melalam ingke kaming kwentuhan. King pilan ming minuto ming biyahe, mas biklat mi ing sarili mi king kwentuhan at meging mas palagi. Kwento na ing personal ng biye, na iyo, mi kasalayo king kayang misis at kareng anak na. Mika other woman yo, at Mika anak yang metong ka rin. Sinabi ng kuya grab driver na megsisiyo at menyad yang tawad king asawa na. King agawa ng kasalanan, mengumpisalyo at ngeni pag sumikapan ng magbayo, bistaman masakit, pagkapilitan ng alimikasala at ibalik ing tiwala ning misis na. King kaduang dake ning kaya katang pamibule-bule, kaya katamo yang pigunaman ing kwento ning pamagsisi, pag-asa, at pamagbalik lob king Dios. Nung makanano ing metong a kriminal, sinisi, mi kapag-asa, at mi balik lob king Dios. Mekad, king biyeta mo, aranasan tamo ing mikasala na, at ketang pamikasala tamong ito, asasabi tana mo na, Lord, isa lang pong pagkakataon ang ibibigay ninyo, babaguhin ko na ang buhay ko. O kaya naman, Lord, sorry sa nagawa kong kasalanan. Naking moment na ning biyeta mo nga ito, nung atin tanga karapat, adilit tayo itang milyaring ito, king biyeta mo, o kaya naman, mibalik king milabas at alitane gawan. Pero king tutong biye, alang rewind, na aguli, maliya pala ini. Ay, aguli, manong ya pala ini king kwento na ning biye ko. Baywan ke pa, aliya po kanu makanita ing biye. Bagkus, ing biye, it is a continuous process of learning and maturing kareng kaya katamong life lessons king biye. If we stuck in one point of our life, alaya ka nung learning at alita mo naman mag-mature kanita king biye. And what is the reason why we are not maturing or learning? Sin o kasalanan yang maging dalan o bakit kakawanita mo king apong Ginoo. Lalo na potang paulit-ulit namo ing kasalanan tamong gagawan. Kapag kanu ing kasalanan, gewa me once, twice, or thrice, and ita choice o coincidence, it is already a decision na pipilinan tamo king biye. Ulitan kepo. Kapag kanu ing kasalanan, gewa me once, twice, thrice, or more, and ita choice o coincidence, it is already a decision na pipilinan tamo king biye. Makamundong biye, madalas yang maging dalan, ot kakawani tamo king apong Ginoo, at makanano tamo makapagbalik kaya? Manyad ang tawad. Sumisi kareng kasalanang kay katamong depatan, mayap alang aliwang paralan, ang makapagbalik loob, at makakonekta king apong Ginoo. Nuneng sumisi at manyad tawad kareng kasalanang kay katamong arapat. May ngari tamong cellphone na malulowbat, potang mikakasala tamo. We became empty, drained to God, at potang lowbat, milalako kabiye. Mekad, apansinan tamo naman, potang lalawot tamo king apong Ginoo, ating paralan para sumigla at bumalik kabiye, apining mag-charge ka. Mag-charge ka king apong Ginoo. Kung menekta kang pasibayo kayo, ban kanito, mibalik kabiye. Kapatad, oy niing paganakaning kadwang dake,
at maulagang aral a apulot tamo ketang kriminal ang makapako king krus. Bistaman king oras na makayungyung yo naman, malapit na mo naman milako inawa, kinonekta yung pasibayo king apong Gino. Sinisiyo king kasalanan no, mi kapag-asa yo at mi balik yo pasibayo king apong Gino. Oy tayong maulagang aral a apulot tamo at pigunaman. Kapilang tamo tauling kinonekto, sinisi at menyad tawad king apong Gino. Itang heart to heart kang may kisabi kayo, mangari tamong cellphone, itang heart to heart kang makisabi kayo. Ako naman po, atin ko naman kwento, na misan, may kamali at misakab. Kwento na ning biyeko na nung magsilbi, lakton, o kaya naman, sana ekunemo gewa ka nito. Pero ali, eko naman perpektong tao. Magkamali ko naman po. At kaning pa magkamali ko, may biyasa ko at may mature ko. Keng seminaryo, atin kami pong ausan formators. Ila po rin mumubog ke kami bilang magpari o maging maya papastul king data nga panahon. Reni, kabibilangan dereng rector, counselor, spiritual director, dean at director for formation. Minsan na yeldo, may colloquium ko king director mi. Inamin ko, ako, mi kasala ko. Eko meging tapat kanito king formation ko. While I'm staying in the seminary, mi ka-girlfriend ko at that time. I need to deal on this because we always say, nung nanu ka, ng seminarista ka, makanita ka naman, potang pari na ka. Uling yung pa magpari, eya kabudbisa kang magpari. It is a long journey, it is a long process, bayo ka makapagpari. And I need to work on it nung bisa ko talagang magpari. Pwedeng adwa ko kaluguran. I keep secret and I lie to my formators that I am a good seminarian. Mi kasala ko at eko meging tapat king formation ko. At impamag-amin, eman masaguli. It takes a lot of courage para magsabi at mag-open up because the first thing to do is acceptance that you were sinned. Tanggapan pa mo king sarili na ako, may kasala ko. Kalupaning kriminal na makapako king krus, na iyo, metong yan namang makasalanan, nga na, dapat ikatangadua, sukat kekato, ing magduso, uling pangaintuliran ning kekatang depatan. Inamin no, at balo na king sarili no, may kasala yo. Nga na pining metong nga kasabihan, the only thing that we can correct are the wrong that we can accept. And the sins that God cannot forgive are the sins that we refuse to ask forgiveness. Ulitan ke po. The only thing that we can correct are the wrong that we can accept. And the sins that God cannot forgive are the sins that we refuse to ask forgiveness. After my colloquium, I and the team of formators decided na mag-regency ko pa. At that time, tatakot kong lumwal king seminaryo kasi tatakot ko king amanong anong sasabihin na lang ng iba. Pero balo ko, I am wounded and I need to heal. Pagkapilitan kong maging matapang king harapan ng director mi, anyang kasabi ke, then, penamdaman ko, ing mapali at matigit ng kawul, at kanito, binulos na ing kanakong gaga. Gaga ning taong may kamali, gaga ning taong sisisi, gaga na bala mo anak ko king harapan ning kayang tatang. Gaga nating abe siguk. Ala kong aliwang amanong sasabihan kanita nung ali, among,
sorry po. Pero king kawol ning kanakong direktor, masakit man lumuwal at magpanibayo pasibayo king biyeking luwal, pero king kawol na, mi kakapanatagan ko. Penamdaman ko, mi patawaran ko king kasalanan ko, king kawol na penamdaman ko, ing anak ng may wala at bisang magbalik, mi patawaran niya. Why I'm sharing this my personal experience, alipal to na ako may naku. Nung neburi kong idake kaya kayo, nung makanano yang menigobro, ing apong ginuka ako. Makananong ing anak ng mi kasala, migbalik at manyad tawad kayo, mi patawaran niya. Nakaring taong sisisi, magbalik lub kayo, at in pag-asa. Nang panahon na ito, panamdaman ko naman na mekayan ko panamdaman. Mekayan at alang bayat. Makanita pala kapag abog nusmungan at magsisi. Itang bayat a panamdaman, itang malambat mo ng konsensyang bibitbitan, kakayan. At kanita mo naman penamdaman ko yung grasya ning lugod at pakalulu ni ngapong Ginu. Kanitang kaorasan na ito. Bala mo may charge ko naman ng panahon na ito. Alang bayat at eko magsisi na ako minamin ko na mi kasala ko kareng formators ko. Uling balo ko, mi kasala ko at manyad kong saup karela nung makanano kong kumonektang pasibayo king apong Ginu. Bagkus impam magluwal ko pa mo king seminaryo, meging dalan, ban kanita mas I-improve at maging mas mature kong eni, nung ninua kong eni. Inimpa mag-regency ko, may kasawap yung maragul ka na ako. At kung loloobin na makabalik, anya pa nga diyo ko po. 1 year na mo po yung regency ko. Ining karanasan ko, gamitan ban maging mas maya papastol, kaya kareng taong kalupa kong sinisi kareng kasalanan do, congratulations. Kaya katamo po, uling atin pang pag-asa, kareng taong mibabalik lub kingapong Ginu. Eyo isipan, kabang-kaba, makanyan tana mo, alipo makanyan. Uling ing lugod ni ngapong Ginu, maglapo at balo ng kalunusan, den tao magbalik lub kayo. Bayo kay mi kawani Kuya Grab Driver, akong mga mano kaya. Kuya, ing kasalanan, eya po lifetime sentence. Agyang ding makakulong king muntin lupa, mididinan lapong parol. Ngeni, pag sumikapan niyo pong alina mi kasala, at ibalik niyo po ing tiwala ning misis yu at buong pamilyayo. Makanyan niya naman siguro yung pawaganing ginutang Hesukristo, kareng amano na. Bistaman itamu, metong tang makasalanan na tao, paganakana kaya katamo, ing kasalanan tamo, may papatawaran at eya lifetime sentence. Basta iti, bukal tang magsisi at ing kaya nga mano kareng anak ng magbalik loob, ametong mo naman pangakong mamye pag-asa. Ngeni mo rin, akayabera ka, kim paraiso. Ngeni, siklaw tamo at ni kametong aminutong katahimikan at pamigunam. Tinggap ning Jesus, itang tulisan ama panako, aliuling karapat dapat ya. Nune uling makabukulat ya, ing kayang pusong, gawan ing sabla, ban magimayap ya, kintawli ng oras. Talakad tamo.
Matang yung puso, biyasa neng tanggap, mabubuo yung pamiyabe. Muntata ng yeni, king katlong amano. Babae, o yan inganak mo, o yan iima mo. Pamamasa king mayap abalita, agpang kang sanwan. Ligaya kaya ka, o Ginoo. Makatalakadya, lelena ning krus ng Jesus, iimana, at ing babaying kapatid ng Imana, at i Mariang asawa ng Clopas, at i Maria Magdalena. Panakit lang Jesus kang Imana, at king pakamalan ng alagad, ang makatalakad ka rin, sinabi na kang Imana. Babae, o yan ing anak mo. At nganak kingalagad, o yan iima mo. At manibat na kanita, inampun na ni ning alagad, king pibale baleno. Ing mayap ng balita, ning kekatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, o Kristo. Kabitisa ning krus, atin meto nga ima ampong alagad. Babae, o yan inganak mo. O yan ima mo. Busal ning kasakitan, na biniling Jesus ing pamiyabeng atinya, nune binyene iti anting kalam. Ing kalam ning pamiyabe. Lalam ning krus, me buo ing bayong pamilya ang makasentro king lugod. King yatong marakalating pamikawani, ing Diyos ing magbuklod at magpalalam pamiyabe, alimu king pamilya, nune pati kareng kaluguran at kareng kaparang tao. Kalam ning pamiyabe. Bistaman at subabaw ng krus, edelikwan ding kaluguranay Jesus. Antimurin, busal ning sakit apanam damana, maglapaw pamurin ing lugod na. Binyening kayang ima at mebuuya ing metong apamilya. Inyangeni pakiramdaman taya ing metong amigbuo at migpalalam pamiyabe. Graduate siyang Bachelor of Arts in Philosophy, magna cum laude at valedictorian kay Mother of Good Counsel Seminary, at antimurin kompleto nening kayang academic units, king Master of Arts in Theology, king kaparehong seminaryo. Ing speaker tamu, graduate siya ng Master in Public Administration, ken Don Honorio Ventura State University, Angeni Pampanga State University, at kasalukuyan niya mag-aral, Doctor of Public Administration. Ngeni, metong yang chairperson ng Department of Social Sciences ng College of Social Sciences and Philosophy at Executive Assistant to the Executive Vice President and Vice President for Academic Affairs ng Pampanga State University. Aktibo yan naman king faith formation and pastoral accompaniment, uling metong yang Values Restoration Officer, mag-facilitate prayer, reflection, and contemplation kareng amano ning Ginoo, kareng miyaliwang parokya at institusyon. Pakiramdaman tayo po ngeni, Brother J.P. Manlutak. Metong pong malamlam, dapat mapagkalamagat panapon po kay katamungan. King taulingok doning kasakitan, inyang sambitan ng Kristo, ing katlo ng amano, iti aliyamo po pamun, metong yang malalam mapaganaka kay katamo. Inyang sabyan ng babaye o yan ing anak mo, yan ing ima mo, mamuuyang metong bayong pamilya, bayong pamiyabe, bayong pamiugnayan.
King Cruz libutad ning kayang kasakitan i Kristo, aliya mo memusan kasakitan, memyeya pong grasya, memyeyang kalam, ing kalam ning pamiyabe, ing kalam ning pangapamilya. At lupong paganakake katamo, mumuna, ing kalam ning pamiyabe, i Kristo yang memye. Ing kalam ning pamiyabe, i Kristo yang memye. Kapamilatan deting amano papakit ng Kristo na ing pamilya, ing pamikaluguran, at ding tawong magmalasakit kaya katamo, alila mo ordinaryong dake ning dieta mo, nune kalam lang meni batan king Ginu. Ing pamilya mo ngeni, aliya mo po aksidenteng miras keka. Ding kakaluguran mo, alila mo may paintagon na ilang meging kaluguran mo. Ding tawo king bieta mo, alila mo po mi padalan, kalam lang meni batan king Dios. Ing panabilin ng Kristo kang San Juan ampo kang imana, pamamyayang kalam ning pamiabe. Kaya katamo pong tinagon keti, nakayabe doreng kaluguran da keng bie, i-brother kanina nandin po kayabe ning asawa na, ikit king ka na akong kakaluguran, i-Sir Charlie na abe ko keng seminaryo, ikayo pong abe yoreng kaya kayong pamilya kakaluguran, den kayabe yo pisamban kapatad, ing abe mo ngeni, ing kapamilya mo, ima mo, asawa mo, anak mo, kalam lang ibat king babo, ing kutang po, ita mo kaya, lalawan tala po bang anting grasya, dening kaya beta mo, o po taakakit tala bilang disgrasya. Papansinan tala kaya reti, deng parala na ning ginuking bieta mo ban akayan tabe, ing pamiyabe, aliya mo atinta mo, iti miya biyeya po kaya katamo, pigkalubne ning Diyos kaya katamo, ing kalam ning pamiyabe, i Kristo yang memye. Kadua po, ing kalam ning pamiyabe, sukat ya pong patibayan. I Kristo, aliya mo po binuong pamiyadwangan ng Maria Ampoy San Juan, nune pegkatiwala na laking balang metong, anti namong sasabyan kang indong Maria, ampong kang San Juan, ingatan yu ing balang metong, patibayan yu ing kaya kayong pangapamilya. King Ana mabanwa ko po seminaryo, bukod ka rin kapatid kong seminarista, atin kong may buong maalala mapami kaluguran, 15 banweng milabas inyang muna kaming mikikilala, dapat hangga po ngeni, matibe at patibayan mi pamurin ing kaya kaming pamikaluguran. Den kapatid ko pong seminarista apari ng ngeni, alime putot ing kaya kaming pamikit, pamangomusta, ini mo pong milabasan na Domingo, minukyat ko po keng Baguio, ban mamye retreat, kareng bayo tang seminarista, ing mengumbira po ka na ako, ing kaklase ko ang pong kakaluguran ing karelang spiritual director, i Father Jerome Roque. Inyang nakadwa mo, mikit kaming Father Senon naman, ing kakaluguran ko muna man at kaklase, keng seminaryo. Deti po alila simpleng pamikit, pamisundula at pamanibe, pamagpatibe, keng may buong pamikaluguran. Nandin na ako kasaya ikit kay Ate Ann, ing dati mi pong sekretarya keng San Agustin Parish, ngeni Kenia magsilbi, me putot itang kaya kaming pamiugnayan, nune metibe pa, anyang mikit kaming pasibayo. Kasalukuyan po, pagawa mi arugoing balemi, ing matuang bale, ang nakasakit pero bagya-bagya, saup-saup, mitatalakad yapot mayayari. Kalupan na po ning pamagpatalakad mi, pamagpagawang bale, pisaup-saupan mila namang paragulan deng 5 ko na pong pamangkin. Alimu deng pengari na ilang magparagol. Kaya be ko, kaya be lareng kapatad ko, kaya be ima ko ting buong pamilyami. Pati baya ning pangapamilya, king pami saup-saup. Abe-abe king mamangan, agyang nanumuing kaya kaming pagtuan na punan, simply, abe-abe king mga dineng bengi, deni pong aldo-aldo tang gagawan, neng kayi ilapang totong magpalalam king pamilya, detang ordinaryo tamong gagawan aldo-aldo. King Pampanga State yu po dakal ko kaluguran, mikakaluguran kami, ali uling mipapangunsinti kami, nune uling mipapanulid kami, mipapagmasabal, mipapagmalasakit.
Misan po tang ating miki problema kaya kami, paboren niya mo pong magkwento. Uling misa ning toto, king pamiyabe mas titibeya, kapag tahimik tamo mong makiramdam king lele. Mo kailangang magsalita, itang panamdama namong atin yang kayabe, itang atsu ka king kayang lele. Pauli da po rening paralan, lalalaming pamikaluguran. Atina pong linipat obra, linipat lugar, pero ali po may wala at may natiling matatag ingke kaming pamikakaluguran. Ing katlong amano paganakaya na ing pamilya, ali yamo po mabubuo, dapat ya pong pahalabungan. Ing pamikaluguran, ali yamo malilyari, dapat ya pong pasiknangan. Alita po paboren na ing ketasan lub, ing inggit, ing pamagpabaya, sirano po rening may buong pamiyabe. Uling ing pamiyabe, mangailangan yang panahon, sakripisyo at desisyon na aldo-aldo tang pipilinan. Katataulian po, ing kalam na po ning pamiyabe, sukat yang paulagan. Ing pamiyabe aliyamo tatanggapan paulagan niya. Madalas akakalingwan tala po kasing akit detang taong bahalo tamong panelang at siyo. At nung kapilan alanalo, karintala po kakapkapan kalintala panintunan, sa bagay pantunan may wari nung at siyo yan po. Pero ing panagkat, ngeninggat panapon, ali itang pantunan niya ingat siyo, nunes sukat yang pasalamatan ingat siyo. Malyari tamo pong sabyan, kareng kasiping tamo ngening abe tamo, sa lahamat, akayahabera ka. Mitas maning gasolina ang poing panyalwan kapatad, hanggang ngeni libre pamurining magpasalamat. Alaya pong bayad, pero aning kaulaga. Ing mengong bira ka na ako keti, binyene ka na ako ning ginubandong 2021, bilang estudyante ko kanita. At ngeni, ing pamiyadwangan mi, pareho na kaya pong mestra. At pasalamat ko kang Ma'am Art, kayong pamangumbira na ka na ako. Pasalamatan, detang ali maglakwan lipat ning kasakitan. Pasalamatan detang magtiwala kabang ding sabla ing papakit da kapag dudan. Pasalamatan detang tahimik mong magmalasakit at susuporta kaya katamo. Detang manyadsad at paulira misasadsad tamo. Misan dena nakatamong pagsubok ning apong Ginoo na alita mo agyo. Nung magdili-dili, banakit tamo ing ulagan ning grasya ning atin tamong kayabe at kayantabe. Simple mo po yung panagkat, paulagan lareng tawong pagkalub na kaya katamo ning apong Ginoo. Ding buri ko po sanang lakwan, ban pigunaman tamo. Nino po kaya retang taong sukat tamong pakisabyan o bisitahan ngeni? Nino po kaya retang taong sukatang pasalamatan at nino retang sukat tamong patawaran? King kayang pangapako king krus, bala mo may yari nangan po. Pero yung totoo, Kristo, ali nakatamo likwan magdili-dili. Dinina nakatang ima, dinina nakatang pamilya, dinina nakatang kakaluguran. Ingkutang, paulagan tala kaya reti, o paboren talang masira ang pong mawala. Ingkalam ning pamiyabe, Kristo yang memye, sukat yang patibayan, at sukat yang paulagan. Ban tutuyang maging makabaldugan king biyeta mo, ing likwa ng ama ng Kristo. Babaye, o yaning anak mo, anak, o yan iindu mo. Ngeni, siklaw tamo at may kametong aminutong katahimikan at pamigunam. Ngening kaurasan, mayayawos tamong maging malingap at malugod. Alimo kareng pamilya tamo, nune kareng anggan tawo. Talakad tamo.
Masusubok ya ing pamiyabe, potang ing karalumduman mag-ariya. Tara, buklatane ing tutuking kalam, ing kapat ayamano. Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? Pamamasa king mayap a balita, agpang kang San Marcos. Ligaya kaya ka, O Ginoo. At medalungdum king mabilog a bansa, manibat king kaugtuan aldo, hanggang alas 3 ning panapon. Inyang alas 3 na, kinulisak ya i Jesus, nga na, Eloi, Eloi, lema sabaktani. Nga nawari, Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? Dimdamdering mapilan at taong at syukarin, ngara, lawan yu, awsani Elias. Ing mayap ng balita, ning kakatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo, malyari ta ng luklok. Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? King kapat tayamano, ing kulisak ning karalumduman, meramdam ya, ing sakit, ing pamagdili-dili, at keni mibiyeya ing kapat akalam, ing kalam ning pamanatili, busal ning karalumduman. Haliya maglako kasakitan ning kalam, nune abayan at manatili ay ni, kaya betamo. Eya ginulo ti Jesus, eya tinabili, busal ning karalumduman, menatili ing lukod na kay katamo. At kalupan ng Jesus, agkatana katamo ni tingkalam, ban manatili, agyang malino, agyang madalumdum, at agyang masakit. Kalam ning pamanatili, busal ning karalumduman. King kapat ayamano, dimdam tamo, inggulisak ng Jesus, amit mong sakit at pagsalbat. Dapot, nagilutan iti, menatiliya, busal ning karalumduman. Ing tutukita mong pakiramdaman, metong yang entrepreneur, investor, and creative producer building at the intersection of business, media, and culture. Iya ang co-founder ng Summer.com, formerly Support Shepherd. Iti, metong yung remote hiring platform that connected world-class Filipino talent with companies across the globe. Iya mo rin ing menalakad king Wherever Cafe at Ember Media Studios. Pauliniti, may kapag-produce yung yaliwang proyekto, amiras na karing mainstream productions, kalupa na ning Netflix comedy special, Past is Past. Metong ya naman karing boses king Philippine podcasting, at iya ing host ring shows, kalupa na ning Lemonades of Life, at Ignite the Spark. Awsan kay Ngeni, i-brother Jomer, Ern, and Bernate. Hi, my dear friends. Have you ever felt abandoned when you needed someone the most? Naranasan mo na ba manalangin, pero tila ba yung langit napakatahimik? Tila ba parang walang nakikinig sa atin? And every time I think about Good Friday, I think about suffering. Lagi ko naalala yung mga pain, hindi lamang ng nating mga tao, kundi ng pinagdaanan ni Jesus. Just the idea of Jesus getting crucified, ramdam na ramdam ko yung pain, lalo na yung mga tao na nakakita nung panahon na yon. Ramdam na ramdam ko yung paghihirap ng ating Panginoon. And it reminds me of something personal. My dear friends, I'm gonna share you about my Good Friday. Tanungin mo nga yung katabi mo, what is your Good Friday? My Good Friday is like this.
lumaki ho ako ng walang tatay, ng walang kinalakihang tatay. Siya po ay namayapa nung ako'y 2 years old pa lang. And growing up, naiingit ako sa mga ibang bata, buti pa sila may tatay. Tuwing attend ako ng family gathering sa school, buti pa yung mga kaklase ko may tatay na kasama. Ako, yung nanay ko nagtatrabaho sa Maynila, lola ko lang yung kasama ko. And then as I grew up, mas doon ko na-realize yung importansya ng pagkakaroon ng father figure sa isang pamilya. Maaga ako nagbisyo, yung alak, sigarilyo. And when I was in high school, I even tried drugs. Sabi ko, Lord, kung sana meron akong kinalakihan tatay, maayos sana yung paglaki ko. Hindi sana ako maliligaw ng landas. And then, when I was in college, nakilala ho kami na Colorum, NPA. Ayan, no permanent address. Sa Maynila ho kami nakatira. Every month lumilipat po kami ng bahay kasi wala kaming pambayad ng upa sa landlord po namin. And I remember that was one of the darkest moments in my life na mag-aaral ako sa Quezon City, nauwi po ako sa Taguig. And then I had to work when I was around 14 years old. Paglabas ko ng eskwela, dediretso po sa computer shop magbabantay. Ahabutin po ako hanggang alas 12 ng gabi, ng hating gabi, at gigising ko ng alas 5 ng madaling araw para pumasok. That was my everyday routine. That was my everyday Good Friday, my dear friends. That was my everyday pain. And then, nung nag-college na po ako, I was so thankful na meron akong scholarship. Hindi ko problema po yung tuition sa aming paaralan. Pero dumating na ho yung pagsubok na I had to stop. Not because I wanted to, but because I had to. Wala na akong pantostos ng aking allowance, wala na akong pamasahe sa araw-araw. Kaya kahit masakit man, i-give up ko yung pangarap ko para lang makatulong na ako sa magulang ko. And then, at the early age, I started working. My first job was a car park attendant. Pero masaya na ako noon, kontento na ako noon, sumasahod ako ng minimum. Pero hindi ako nakaiwas sa politics sa kumpanya. Meron na palang politika doon. Hindi pa natapos ang 1 taong kong kontrata, tinanggal na nila ako. And then I found my way in the BPO industry. And then for 5 years, nagpalipat-lipat ako ng kumpanya, hindi dahil pasaway po ako, kundi dahil mas naghangad po ako ng mas mataas na sahod. Dahil may tinutustusan ko po yung pangangailangan naman ng nanay ko. And then, when I was still in the BPO industry, mas marami po ako nakilala that led me in a community in Manila. It's called Light of Jesus by Brother Bo Sanchez. Pero hindi dito natapos yung lahat. Marami pa rin kami pinagdaanan. But then, one of the biggest blessing was taking a leap of faith. From BPO industry, I started working as a remote assistant for an American company. I've met a lot of people online. Marami ho akong nakatrabaho. At thankful ako dahil itong mga nakatrabaho ko, natulungan nila ako para lumago yung aking career. Akala ko okay na lahat, okay na to, endgame na to, pang tuloy-tuloy ko na to. Kaso year 2017 and year 2018. 2017 was when my sister-in-law passed away. And after she passed away, yung kuya ko, mas lumala yung sakit sa puso. And every month he was in the hospital. I had to pay bills after bills after bills. A minimum of 100,000 pesos per month. At kung titingnan ngayon, hindi ko alam kung saan nanggaling yung mga pinambayad ko sa bills. But I know it is the grace of God na kahit sa pinagdadaanan natin, ipaparamdam niya na hindi ka nag-iisa. And then my brother passed away 2018.
and I took responsibility of raising their kids. Ang bata ko hong naging ama sa 3 bata. Sabi ko, Lord, ganito na ba talagang magiging takbo ng buhay ko? Ang umako ng responsibilidad. But then I realized something, na ito palang mga burdens na ito na binibitbit ko will build me up. My dear friends, these burdens or sometimes your pain or your burdens, hindi natin alam, that will be your greatest blessings. So dahil sa dinami-dami ho ng responsibilidad ko, kailangan marami din ho akong trabaho. And experience, malaki na ho na kinikita ko, masaya na po ako. Pero yung pangkalusugan ko naman, hindi na okay. I only sleep 2 hours a day, Monday to Sunday. So kailangan ko mas mangarap. Ano pa bang trabaho yung masihigitan nito? And then I took a risk. Year 2020, we put up a company. It's in the US and we wanted to hire remote talents across the world. And then pandemic happened. And everything is history. So at the age of 33 years old, nag-retire na ho ako. Pero hindi po doon lahat nagtatapos kasi pag nag-retire ka pala na maaga, tatamarin ka, no? So naiintindihan ko na yung mga matatanda dito na kapag nagre-retire, gusto pa lang may pinagkakabalahan. And then I put up a business here in Guagua. Umuwi na ako dito sa Pampanga. Sabi ko, doon na lang ako sa tahimik. Total, nandito yung nanay ko. We put up a cafe and a studio. At doon naalala ko, mga kapatid, na yung faithfulness ni Lord, hindi kanya iiwan kahit anong mangyari. He reminded me of my pains becoming my greatest gifts. He reminded me na sa pagsubok, dadaling ka niya sa labas ng comfort zone mo. And then as I read the 4th word of Jesus on the cross, my God, why have you forsaken me? In that moment, alam ko, nahirapan din ng Panginoon. It's not just pain, but the feeling of being alone in it. But my dear friends, that wasn't abandonment. That was a fulfillment. That was a fulfillment of a prophecy in Psalms 22. And sometimes our pain is not just an abandonment. It is a fulfillment of God's greater plan, of God's greater glory in our lives. It is God's fulfillment reminding us that His grace is not the absence of His love, but it is God refusing us to leave us alone sa ating mga paghihirap. My dear friends, every after Good Friday, there will always be an Easter Sunday. Minahal tayo ng Panginoon. He loves us. He did this for us. Mga kapatid, if this isn't love and grace, then I don't know what love is. Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? Ngeni, siklaw tamo at mikametong aminutong katahimikan at pamigunam. Jesus, penamdamane imbayat ning may paimburisan. Dapot libutad na niti, tuturwana nakatamong magtiwala ken Dios. In Dios ay atsyubusal tamo, pati kimpe kamaralumdum ng oras ning kekatangbi. Talakad tamo.
karalumdumang ita, atin manintun, ing pamanintun, kim pamitabno, inyangeni, muntatana kintutuking kalam, ing kalimang amano, mau ko. Pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Juan. Ligaya kaya ka o Ginoo. Kay ba't na nito, balo ng Yesus, king meganap na ing sablang bage, at ban matupad dya ing kasulatan, sinabi na, mahu ko. Ating pitsil ka rin, amit mong alak kamaslam, sinosore king alak ing meto nga isponga, at kay bat inastare king sangana ning tanaman ay iso po, at tinutokde king asbok ng Esus. Ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Mao ko. Meto nga simple nga mano, tapot mitmong kalalaman. Heya mo kao iti king katawan, nanekaw king puso, at keni amibye ing kalimang kalam, ing kalam ning pamitabno. Eya meging marayo, alayang pat ng lalapit, manintun at makitabno kay katamo. Karing balang sugat, karing balang pamangailangan, at siyo ingkaw ning Ginoo kay katamo. Agkata na katamo ni tingkalam a makibat kingaos na. Lumapit, makitabno, at pabustan na panamdaman na ning kay katamong puso, ingkayang lugod. Kalam ning pamitabno. Mawu ko, aliyamo kaway ni king inuman, kaway ni king puso tamo, mawu king pamitabno king kekatang Ginoo. Makiramdam tamo ngeni, nung makanano yung mipasno, king kawana ing kekatamong speaker. Ikwanin kayong Bachelor Degree in Information Technology kay Mary the Queen College, Pampanga, at kasalukuyan niya mag-aral Master's Degree in Information Technology king Bulacan State University. Maging faculty member niya ng manding miyaliwang colleges at universities king Pampanga, at ang timurin metong a leader. Migsilbi ang anting Assistant Coordinator of Community Extension Services, maging IT consultant niya naman ng National Economic Development Authority Region 3. Prefect of Discipline and IT Systems Officer, king STI College, San Fernando, at ang timurin Developmental, Content, and Language Editor at Rex Education. Iyarin in Training and Development Officer and Manager of Quality Management Systems, king AGX Logistic Philippines, at ngeni iyang Accounting Manager, king metong Australian-based company. Antimurin, metong yung aktibong miyembro ni Ministry of Lectors and Commentators, keni king kakatamong parokya. Pakiramdaman tayo ngeni, i-Brother Ronel Dadula. Hello po, mayap at magrasyang gatpanapon po kaya kayungan. Sabi ko pong magrasya uling king kaurasan na iti, inatbos na katamo ning katamong Ginoo king katamong kasalanan. Mumuna po, margol ko po pasalamat king Ginoo, kapamilataning banal na Espiritu, na midinan kong opportunity na magsalita king harapan niyo. At hindi pong opportunity ngayon para ipasyag at idake ing kayang lugod at kayapan kanako at karing kapara kong tao. Makanyan mo naman po pasalamat ko king kakatamong pakamalang parokya at kang ima para kaniting opportunity ngayon at kang Sister Art na mag-invite kanako para magsalita. Ingi kalimang amano ng Jesus bayo yami patlud inawak ing krus yapin ing mauko. At ngini punggat panapon, metong iya kareng katamong pigunaman.
Karene pong idake ko, ilapin din ka na akong karanasan, mabayat at mayan, at karete po makananok king akatabno o I encounter ing ginutang Jesus, at karening ka na akong karanasan, makanano ng pepakit o makanano ng pepakit ing kayang kalam, at apa-realize na kanako ing kaburian ng mipalapit ko kaya, at makanano ng apawi ing kanakong kao. Meragul ko po king kakahululuan, alimakwalta, marakal karanasan kasakitan, madakal kao king dakalabage. No? Ewari po kapag mauta mo, mapagalta mo, mautang danom, mantaya po ka importanteng danom king kakatamong biye. Ayalala ko po niyang malati ko, ulim pong king kakaluluan, pag-alake po nga pangan o alake po nga ulaman, panigurado po, ang bulang kapeking nasi, ing kanakong kanan. Nung ating yaman pong gatas, Bear Brand, special nita. Ne? Nung lalawin tamo po, itang kabeng ita, eta naman po apapak, puro. Kailangan na pong dinan danom para lunto yung tunay ng aroma at yung lasa. Nung alin naman po ang bulang kape, king nasing kaya kaming ulaman, ating kaya pong other dish. Ita po itang ambulang toyo, taba, ating asin. Ita po yung other dish me, kapag ala kaya pong apangan. No? Ayalala ko din po, ne? Maswerte na kami pong makapangan manyaman, ulam, nung ating niya pong sobra karing sweldo ni kanakong tatang. Itatang ko po itam Fred, sumalangit nawa. No? Panigurado po, yung salungan ng ima ko, alimasag o kaya likawok. Ne? Kanina po, murala pa po tayong likawok. Ne? Ngayon po, kapresyo lang ginto, lamo, gas. Ne? So, ita po, kanita kayo po kaurasan makapangan naman yaman kapag ati pong sobra karing sweldo ng kanakong tatang. Kapag ala naman pong ala, inggawan ng kanakong ima ko po idang maring. Inggawan na po manutang ya para misad-sadya yung paruming gumi o yung pabulan. Karakala kasakitan ni kanakong denasan. Ayalala ko pa, ding nga duwang timbami, kulang laman, panyalod ka rin tutulumiging bubungan. Makanta po yung dela namin kasakitan. At ayala ko naman ka rin kapatid ko, ka rin sakripisyo da, kanyang mga lati kami. Like, for example, yachi ko po, yating Jeng, pangane, magtipid ya po ka rin kayang bakal, king eskwela. Para nung atin pong kulang apera, panyaling kanan, makasibya po ito, saliya po karetang ebo na usandang kwek-kwek. Ada, ito po yung apunan me. Sakripisyo na po nga chiko ito. Maging mo naman po ka rin aliwa kong kapatid, kang ating kong joy, pangadwang pangane, kang kuya kurayan. Iating ko pong joy, may ngawaya pong pulburon, para ating dagdag panakitan. Ikuya ko naman po, may working student ya, para midinan, or ano kayang allowance at may din ng kaming extra pera. Yeah? Dakal po yung karanasan kong kasakitan na ini. Makanano kaya pong akatabno yung gino kareni kasakitan. Kapamilatan da po rin ka na akong pamilya. Akatabno kaya yung gino kang ima ko, agagawang paralan. Akatabno kaya yung gino kang tata ko, akatabno kayong gino ka rin kapatid ko. Anyang malati ko po ita. Kaya ko naman po sinabi na hanggang ngayon po, wala na akong darala ng kasakitan. Fast forward po, in the year 2010, I've encountered deep anxiety or severe anxiety leading to depression. No? Ayalala ko po ita, takot, imimiral king ka na akong kaisipan at kaluban, pilubluban. King soap na po ng mako, amponing ka na akong kapatid, tatang, poring doktor,
may linawi ka na ako, may ibsan. Itang ka na akong anxiety nga ita. Ne, atang depression na ita. Mapilang po bulan mo mong I encounter ko ita. Ne? Metong po ka rin ka na akong gewa, mao ko na akatabnuking ginu. Karetang moments, aretang madalumdum king biyeko. Inkaw nga ita, malalam. Hanggang briko na akatabno kay mismo yung gino para maniwala ko kayo. Nano po yung gawa ko? Ako mismo yung linapit king gino. Kasi, realize ko po, yung gino, at siya palagi king siping tamo. Ita mo po yung kakawani kaya. Para akatabno kay, gawa ko nganing kay gana-gana, para akatabno kay. Deng worship songs, at sula po yung playlist ko everyday, reading Bible, installing app, like for example, the Our Daily Bread app, if you're familiar with that. Detangan po everyday. Hanggang may palapit ko. Hanggang sabihan ko na Gino, at suka pala. Ngunit pong minsan, mag-doubt ko. Huling tao ko mo po. Pero pasik na nga ng loob ning Gino, yung kanakong loob. Ne? Minsan po sabihin ko, Gino, yung panandaman ko po yung tinding takot. Gino, kaulan nyo ko pong matalik. Yung may nalangin ko pong manta, kong kinjip. Ating kabuklat ng mata ko, ating kingkarapan kong pasahero, at po yung krus. Makasulat po katang malan na, katatakot. Fast forward, kala ko yapin na po iting anxiety ko. In the year 2015, mas malala po yung anxiety nga experience ko. To the point, I have to file indefinite leave in my work. Tatakot ko, ako may luwal king bale, ako tatakot kong lumwala akong dili. Pasibayo, mao ko. O Diyos ko, kala ko yapin na po iting taule. Aliwa pa po pala. Mas grabe yung 2015 na encounter ko. Kanita, mas pinaigting ko po yung kanakong pananampalataya. Mas linapit king sarili ko para akatabnuke yung Gino. To cut the story short, I did what I did last 2010, worship songs, attending seminar related to faith, no? Even in attending other religions, gathering, gawa ko po ito para katubniya kang Gino. Hanggang ngini, sabi ko, matatagin ka na akong faith kaya. Dalalan pa rin kasakitan. Mao ko pa rin hanggang ngini. Sana po, ita mo man, nung nanampo yung kaya katamong pagdalanan, nanuman pagdalan tang kasakitan, ingkaw tao mo ngayon ni, ing ginupo, ing makapag pasno kaya katamo. Katatol yan, buri kayo mo pong aryanin ka na akong sharing ngayon ni, king makantining paralan. From the Gospel of John, chapter 19, verse 28 says, After this, when Jesus knew that everything was now finished, that the scripture might be fulfilled, He said, I thirst. O mao ko, ana ng Jesus. May ngari po itang shinare ko nandin tungkol king ambulang kape king nasi, nung alang danum alimiakit ang aroma at tunay lasa ng kape. Ing biyeta mo po, may ngari ang kape. Kailangan tayo po ing danum ning biye na Jesus ita, para mapawi ing kakatamong kawa karing bagay-bagay. Pasibayo po, alita mo po magadwang isip, lumapit, at makitabno kang ginutang Jesus, uling ya po ing danom ning biye. Alita mo po mag-atubiling sabyan kaya, Gino, mao ko. Ngeni, siklaw tamo at mikametong aminutong katahimikan at pamigunam.
Pepakit ng Jesus, ing kayang malalam akaboryan, ipawi ing kaya katamong kawo. Anting ni pagkaluban kaniting kalam, manano na sanang itamo rin, atay talareng aliwang tao, ban kanita, ilamo rin akatabnude ing Ginoo. Talakad tamo.
Potang akatabnutane ing Ginoo at ding tao, lalalam at susulong iya ing katapatan kimbalang metong. Ngeni kapatad, muntatana king kanam ayamano, mayari na. Pamamasa king mayap a balita, agpang kang sanwan. Ligaya keka o Ginoo. Sinosore king alak ing meto nga yaspongha, at kaybat inastare king sanganan ning tanaman na hisopo, at tinutukde king asbuk ng Jesus. Inyang asipsip ng Jesus ing alak kamaslam, sinabi na, mayari na. Kaybat, di kune imbuntok na at meteya. Ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo, malyari tanang luklok. Mayari na. Ali ang mapapatluding kapanayan Kenny. Nune pami sa katuparan, king kayang lugod. King ka na mayamano, binyen ng Jesus ing katuking kalam. Ing kalam, ning katapatan. Iting kalam, menatiliya. Agyamang masakit at masakit. Menatili ang tapat, Jesus. At ita mo man, mayayagkat tamo ngening maging tapat. King pamanalangin, king lugod, at pamamwat karing kekatamong krus. Kalam ning katapatan. Ing kanam ayamano, papalto na kaya katamong Jesus, ing malalam ang katapatan king ipa. Ban idake ing kayang kwento, ing kaya katamong speaker, meto yung Associate Professor king Guagua National Colleges, Antimurin, ing kasalukuyang Coordinator ng Chapel Pastoral Council ng Holy Family Chapel, LM Subdivision, at ng Eucharistic Ministers for Holy Communion o EMHC. Ngeni, pakiramdaman tayo i Brother Michael Maglangke. Makabaldugan na Aldo po kaya kayungan. Pasi po ka rin makasulat, yung ginuta mo, may pa kuya, alas 9 pa po ning abak. O ini po yung larawan, aning katapatan. Yung po makayarap kaya kayo. Alaya man po king kalingkingan, ting makapako. Yak man po tapat, etong kong palpikasala. Kupin balo, at may pili ko. Magsalita ngayon ni kaya kayo. Uling para ka ako po. At panwalan niyo po. Deta pong binanggit na ning big-introduce ka na ako. Titulula mo po kay Tiyato Reta. Ya ko po, napachesi simba, malilate ko po. Sabi napin po ning Ginoo, kung imburi mong sabyan wa ing sabyan mo. Nung ingamanwan mo ali ing sabyan mo. Higit pa kaniti, manibat neking marawak. Siguro po king lugod na. Kaya po miras ko keti at magsalita king harapan nyo. Niya pong sinabi ng Sister Art, tungkol king katapatan ning sabyan ko. O ing idake ko kaya kayo. Kaya kung man po isip na ano po sabyan ko uling metok pong etapat tao. Patse sinabi kong wa, minsan gagawan ko ali. Patse sinabi kong ali, minsan gagawan ko. Kaya mo po ing Ginoo katagmuke king misa. Kanita pong anak ko. Kakantake pa po ini. Itang kanta ng George Harrison. Lord, I want to see you.
I want to be with you. Bala ko po, patsemete na ako, mate na ako, kanta ke po akatagmuing Gino. Pero ali, King Eucharistia, akatagmu tayo. Akit tayo, diyang etamu tapat, papakit siya kay katamu. Kalupada pures sabyan dareng mga tuwatamu. Madalas, gagawan tampo yung bagay-bagay alaking lubtamu. Kanita pong enak pa po inaos ng Gino. Simba ko king gilid-gilid. Kaya po buri kay ngakit, pero tatas na niya po pala ng pari, kaya pa po akakit. Uling ek po tapat. Bisa ko mo po simba, patseb, ala kong gawan bali. Nya pong milabas sa Martis, may umpisal kami. Yang petawara na po ng pari, ek po balo yung aramdaman kong kapasalamatan kaya. Dati, patsema ang umpisal ko, bala mo daralan mo po, back to zero ko, wak po kisarili ko. Pwede na ako na namang gawang marok, uling may kapang umpisal na ako. Pero yung katapatan, yung pisasabyan ngayon Gino, sana paligayan da ka. Diyang ko tapat. Sana po, agampanan ko, na ko naulitan, yung kasalanan na agawa ko. Ita po yung dahilan at asabi ko kaya kayong ko tapat, tuling paulit-ulit po yung kasalanan na gagawan ko. Yamong iya. Pero yung lugod na ning Ginoo at chumungatsu. Ening kaurasan na ini, payalala na kekatamo na diyang etamo tapat kayo. At suya pamurin king harapan tamo, lulugod, panayan magbayo tamo. Sana pimpu, magbayo tamo. Pero wala tamo pong sabing agam panantangan po ini. Uling kabang mabiyeta mo po at yung tukso. Dudurot siya mo po kay katamo. Hanapin po ning metong miksalita. We live our lives digging up alibis. Sa sangkanan tanamo po reng aliwang tao o reng ega naganang bagay. At yung paligid tamo. Masakit po yung maging tapat. Diyan pong king pamilya, king kakaluguran. Makanano pa po kaya king Diyos at yung king harapan tangeni. Ayan po yung larawan ng katapatan. Pakiramdaman tayo po, patse magsalita yakin puso tamo. Ing pangadikupin po kayo. Na ano po sabihan ko karela, Ginoo. Ikayo po magsalita. Yak po at yuko keni para kay kayo. Uling inaos yu ko, dininan nyo kong kalam na ning katapatan. At uli na ning kalamay ita, balo ko. Datang yung panahon, mikit kami. Aliwa mo po ya, pati retang minuna na kaya katamo, akit ko lang pasibayo. Basta maging tapat tamo mo po kayo. Amen. Ngayon ni po si Cloud tamo at ni kametong aminutong katahimikan at pamigunam.
Aliya tanda, nimpamanyuko, inkanam ayamano. Nune masanting yang kalam kaya katamo. Uling papakit na ing katapatan. Bistaman masakit at bistaman masakit. Talakad tamo.
ilugod tapatya ang gaking kawakasan, mamungayay ting kapanatagan. Ngeni, atyutana king kapitong amano. Ipa, karenggamat mo, panabilin ke ing kanakong espiritu. Pamamasa king mayap a balita, agpang kang San Lucas. Ligaya ke ka o Ginoo. Iniyang mag-aalas 12 na ningugto, meralumdum king mabilog a bansa, ang gaking alas 3 ninggat panapon. Mila ko ya sala ingaldo, may gabakya king libutad ing kurtina na ning templo. Nganang kinulisak masikan Jesus. Iba, karinggamat mo, panabilin ke ing kanakong espiritu. Inyang ikit ding kapitan daring sundalos ing milyari, pinuri ne ing Diyos, ngana, tunay yaping alang kasalanan iting tao. Ikit daring taong makatipon menalbekarin ing milyaring iti, at minulila, durug-dugan dalaring salura. Ding sablang kakilala ng Jesus at patinaring babaeng tinukikeya manibat Galilea, makatalakad lang ebinang marayo. Ikit da iting sablang bage, milyari. Ing mayap ng balita, ning kakatang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Iba, karinggamat mo, ipanibala ke ing kanakong espiritu. Kaniting tauling amano, haliya takot ing dimdamtamo, nune ing pusong mitmong lugod. At kaniya mibye ing tauling kalam, ing kalam ning kapanatagan. Hanaburing sabiyang ala ng panamdaman na sakit o ala ng problemang danasan. Potang impusong melinis, tinanggap, mekyabe, menatili, mekitabno at meging tapat, ing bunga dareti, ing kapanatagan. At king kalamay ni, agkata nakatamong maging panatag at tahimik, uling balo tamong, at suying Diyos, busal tamong. Kalam ning kapanatagan. Kintawli ng pangisnawang Jesus, takot ing penamdamana, nune kapanatagan. Ing kakatamong speaker, dating ang miyembro ng Legion of Mary of Sodality of Our Lady, metong yung graduate ng Bachelor of Secondary Education, major in English kay Guagua National Colleges, graduate yan namang Master of Arts in Industrial Education, major in Administration and Supervision, Antimurin, Doctor of Education, major in Educational Management, tinuruya karemiyaliwang schools and colleges, at kasalukuyan metong yung Associate Professor kim Pampanga State University. Antimurin, metong yung malugod ay karengatlo ng anak, ang ngeni professionals na naman. Idake ngeni kaya katamo, nung makanano yung mikakapanatagan kimbi. Pakiramdaman taya is Sister Grace Mendoza. Hello. Maya pagat panapon po, kaya kayungan. Salamat po. Ing may biyate makanako, naidake ako kaya kayo, keting kaoras sa naiti, wapining kalam ning kapanatagan. Karengaliwa po sabi da kapanatagan. So ikayo na pumbala kung makananong bigkas ing buriyo, pero manibata niya po ini kayong salitang ugata panatag. Pota po, paggunaman tayo pong masalese, iting amanong iti.
Atin ko mo pong sets of questions kaya kayo. Marakal ko actually kutang eh. Pero deni po rin buri ko sanang denan emphasis. Mumuna po, nino po kaya katamo ing ating problema? Ating mabayat a pagdalanan. Ating kasundo. Kapate, maliligalig, mababalisa. Kadwang sets po. Who among of you can purely say that you are at peace? That right now, payapa ako, panatag ko, kontento ko kimbe ko. Kuno po panayan din sagot yu, ikipyo po kay sarili yu. Pero balo ko po, kareting sets of questions sa reni, detang kadwang set, ilang burita mo. Gusto ko po Gusto ko po. So, nino po wari ing ebisang mika kapanatagan? Ala po So, in English po kasi, sinanimos siya po yung salita, keng term na tranquility and contentment. From its root word na panatag po, symbolizing inner peace, peace of mind, and even self-assurance. Kasanting na po kabaldugan, mapapa sana all, tana mo po. Pero tinan naman pong kutang, is it possible? Posible nga po kayang mika kapanatagan tamo? Lalo na po ngayon panahon na ini, we are surrounded by problems, challenges, heartaches, pains, sufferings, bitterness, injustices, corruptions, and so on and so forth. Nung nandun po mapapasana all tamo, ngayon po, bala mo anli na laman detang negative. Noon sinabeya po, ingke katang problema keng gas ang pon diesel. Well, some of us may share the same sentiments. Sabi ko po, kareng mapilan kaya kayo na we are on the same boat. Pagdalanan ko la naman po, retang-ketang first set of questions, nakitang ko kaya kayo. Ako po, dakal ko rin pagdalanan bagyo, or pigdala ng bagyo, king beko. Manungge ko mo pong mapilan, kasi po keng kadakal da, po tamiras ko pong tanggal keni, kumayari. Though bayo ko po may gumpisa, sabi ta po, ating kong privilege medyo mag-adlib pa uring maranong pa naman po. Nonetheless, keta ko pa rin pong pilan mong pinili ko, dake na nimbiya ko. I got married at the age of 19. Masyado ko pong anak may kasawa. And of course, I am not ready for the responsibilities. Masakit, ing adjustment. During the pandemic, COVID-19, 7 members of my family were tested positive. That includes me. Imagine nyo po 7. Pengari ko, kapatid ko, asawa ko, anak ko. Eventually po, may health problems ko po. May opera, mila ko matris sa pangobaryo. Itang sandang, ante pa itang essence of being a woman, Ala na ako pong matris, ala na akong ovaryo. Then, may enlargement of the heart ko rin po. O tat bala mo, papakyong ko na. Lately po, may pa-lab test ko. Pang summa cum laude la po, retang scores ko. Matas langan. Matas yung sugar, matas yung creatinine, triglyceride, and so on and so forth. Therefore, that would entail extra medication. Peka mabayat pong idake ko, kaya kayo, was way back in October 2024. Nang i-mother ko po, may diagnose siyang breast cancer. Sabi ko po, ali ko maging emotional. But I am. Eventually po, January 4, 2025, and the entire year of 2025 was the hardest part.
Mag-undergo ya pong chemo session ni Ma, radiation, bone therapy, syempre po itangalang patugot a panulo. Iti po yung pekamabayat na pagsubok, uling ima ko, basically, yung source of strength ko. At sobrang sakit ka na ako, seeing her na in so much pain after every chemo session. Losing her hair, her energy, lying in bed, feeling so weak. Kasakit po. Makananong ako maging matatag ko, nung itang magpatibe ka na ako, akakit ke. Makadukmo, magkasakit. But I have to be strong for her. Man po bisang pakimo. Bisang mag-undergo kareng sessions. Sabi na kanako, dakal gastos mal. Palagi po, idake-keketan joke ko. Mako, kasagulid ang pantunan tempera. At yung co-op, pautangan na ako ng co-op, miyan diyang magkano. Watang kay Biruan Kepa po, what is money? Paper only. Diba? Itang makanano kaya nga convince Paulo. Sabi ko kaya, between us, ako yung masakit. Pareho ka actually masakit kasi ating kong enlargement of the heart. Nung eda ka Paulo, makanano, sa palagay mo, although da kang akakit, okay mo ako. Mekad, muna ako pang mateke ka. Dahil panandamang ko yan. At may takutan niya po hatay ma ako. Sige, pa-schedule mo na akong chemo. Sabi ko kasi kaya, kalilibing tao ka papabanwa na pa mo, may wakas paldas takang wali ko. Baka maglambat, tuki ko kapag kapeulo. May bisaya pong mag-chemo. So 2025 was a year na masakit talaga kay kami. Ingkutang niyo po mapalyaring, makanano ko lang ang bangalang pasandeni. Panatag ko ba? Niyang panahon na pagdalanan ko la. Aminan ko po syempre na ako mang plastic. Niyang mumunang bulusok, tinakot ko. Meligalig ko, may balisa ko. Kinwestiyon kaya nga po, bakit Balo ko naman, maganak ako. Deta pong makakilala ka ako, maganak ako po ba? Opo, balo ko maganak ako. Mapaminto ko po, kareng utos na. Pero bakit ako? Bakit ka na ako? Bakit kang mako? My faith was tested during these stormy days in my life. But then, God has His ways of sending me His message. Mapalyaring ating kaming adwang capital C na pegdalanan, COVID-19 and cancer. But then, atin ko naman pong capital C na panghawakan, the most powerful C, the most caring and compassionate, the greatest healer, in best doctor. That is, of course, Christ. So, nampanama na ng COVID, ang pong cancer, noong kakapitan ko, Christ. Di po ba? Ingkalam ning kapanatagan, metong yang temang, magpaganakakareng tao, na yung tunay kapayapan at sikanan, at inyang ugat pamanyulong kang Heso Kristo. Iting kalamay ti, pasiwala na, nakambe na ning maragul na karalumduman king biyata mo, ating sala na sumlag. Kambe na ning kenanta mo, ating sikanan. Kambe na ning kiyak, ating tula at saya. Kambe ning kakulangan king marakalabage, ating mamye at manganap. Kaya tamo dapat milalako pag-asa. Uling maniwala tamo king Diyos at magtiwala king plano na mika kapanatagan tamo king puso at king isip. Kimbiyan ng Jesus, pepakit ne ing tune kalam ning kapanatagan. Uling maski megtiis ya king kasakitan, eya mewalan pamagtiwala king ibana. Itamongan linabas tamo king kasakitan ning biye.
at ating kanya-kanyang krus a pupusanan. Pero ating pa bang mas mabayat king krus a pinusan ng Jesus? Krus na megdala king kamatayan na. Atin pa po ba? Ala po, di ba? Makanano yamang kabayating krus sa pupusanan tamong eni, alang higit pa ketang bayat a pinusan na. At eba, kimpamamusan tamo king krus tamo, kaya betayang mamusan. Mekad iya mo pining mibabayat nan. Remember po itang tulang footprints in the sand? Baluye po ita, di ba? Keta pong footprints in the sand, ating times that we are at the lowest. At karetang oras sa ito, one set of footprints namo ing akakit tamo. At laki ka tamo bakas deta. Kaya la, pupusanan nakatamo. So, aliwa pa rin tamo ing kababayatnan. Iya, susopa nakatamong pumusan king krus tamo. So, bakit tamo dapat tumakot? Bakit tamo dapat magduda? Bakit tamo dapat maligalig? Sana po itamongan kapkapantaya king puso tamo ining kalam na ning kapanatagan. Buri ko po, potang lumwal kayo kening pisamban, kapwan ning ginuing puso yu kimpa magtiwala kaya. Iya na megpakasakit para kay katamo. Kinawol nangan po, inako nangan para kay katamo, para etamo, mibayatnan. In a lot of ways, lagi po akakit tayo siwala yung Ginoo. Nung mahilig kayo pong makiramdam ka rin kanta, dakal yung mensaheng payabot kaya katamo yung Ginoo. Kaya pong kanta ng Gary V, ampoy Casey Tandingan, balo ka tiyang version, diba? Sabi na, kung wala ka ng maintindihan, kung wala ka ng makapitan, kumapit ka sa akin. Kumapit ka sa akin. Ana po nitang kanta, balo ko balo yengan nita Gusto ko po. Yaw po. Kapag malililita mo at atyukeng karalumduman, ating ding kanta na, Lead me, Lord, and take me out of the dark. Nang magkasakit tamo po, sabi ng Isagera, I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you whenever I pray. And I believe itamong ampu biyasa tamong mga di. Nang kaya naman po bigla atin tamo nga basa na passage or post FB. Balo ko mahilig kayo kayong social media. So, repost po at minsan makarikila kayong kasalukuyan tamong kapanandaman at bigla bala mo milagro na ingkutang tamo may kakasagot iya. Kalupa na po nita nga basa ko kung kapilan pa mo na konektado kayong paggunaman tamo ngeninggat panapon. Sabi na pong Father Marvin Riquez, your pain and suffering today can become your greatest strength tomorrow. Trust in the process, believe in yourself, and above all, place your faith in God because He is shaping you for something greater. O di ba po kasanting na, Ding kasakitan tamo po kanu, ding maging kalakasan tamo. Basta maniwala at magtiwala tamo kaya. Ing kasalpantayanan tamo kaya, magdalaking mas kalugod-lugod a parasan. O ini pa po ing metong naabasa ko. The future makes us panic. Balok po yun, malalari ngayon, magpanic tamo, What are we worried about? What will happen? We do not know what the future holds, but we know who holds the future in His hands. Ulitan kayo po itang last sentence. We do not know
what the future holds, but we know who holds the future in His hands. Sabi niya pong Father Jerry Orbos. Bakit maliwaswas tamo? Bakit tumakot tamo? Eta naman po balo, nano'y malyari, di ba? Pero ing Ginu, balo na nanoing makarikil para kaya katamo. At tsuking mayupaya ng gamat ing kapalaran tamo. Ing pangadi ko po para kaya katamungan, kapwa nening Ginu tamong Heso Kristo, ing puso tamo, king kalam ning kapanatagan. Nung idawo niya king Ginuing bie, mikaka kapayapan ampong karatunan at kalupan ng Jesus, buong kapanatagan tayang yapse, king labi tamo, ing taulinang amano. Ipa, karenggamat mo, panabilin ke, ing kakong espiritu. Ngeni, siklaw tamo at mikametong aminutong katahimikan at pamigunam. Ing tauli tamong biklat akalam, apin ing kapanatagan. Tauliying panatag a puso, uling alata ng sakit a panamdaman. Nune uling maglapo ing lugod at katapatan ning Ginu kaya katamo. Inya manatili tamong makatalakad, nanuman ing laban tamo kimbi. King kaya katamong pamigunam, karimpitong tauling amano. Mita namsa karimpuso tamo, impea ka sentro, ning pamaylasat kamatayan ng Kristo. Ing kayang lugod, ing kalam ning kayang krus. Nuklok tamo.
Nganing kaorasan, mi kamapilan tamong minutong katahimikan at pamigunam. Tanggal yan. Mandabetangan kang Kristo, karing tawli ng pinandit ning kayang biye. Ang gakime ganap na yung sabla, kimpangapatlod na inawa king krus. Paganakapo, agkatanda kayo pong makiyagom at makisan metong king kadwang aldo ning triduo ning Paskwa kay bat ning tanggal. Pasibayo po, agkatanda kayo pong makiyagom at makisan metong king kadwang aldo triduo ning Paskwa kay bat ning tanggal.
Tangalantaya, ing Ginong Jesus. Tangalantaya, ing makabayube king krus. Tangalantaya, ing pepakayap karing masakit at salunan. Tangalantaya, ing pepapakan karin dakaladanupan. Tangalantaya, ing may matawad karing makasalanan. Tangalantaya, ing pepatalakad karing mayang ubye. Tangalantaya, ing mipasyag kinging kayarianan ning Dios di natangne. Tangalantaya kaniting kaorasan makabayube king krus at kaniting kaorasan ipanibala na imbyen na king ipa. Nga na Diyos sa ipa kong Ginoo, kaya kapanibala ko na iting ka na akong kaladwa. Pangayari namin ng kapitong sinabi na agad maghigalo na ya. Dingdong ding bundok na. Kanitay sablam, iksigluban na yugon. Ing pangamatyan na ni Ginuna. Ing gabon ay pahindaton. Ing sabla mayuyugon. Ing meto yato minayon. Ing tabing ning templo may pitwayang may gapak. Ing batu may ngaragsala. Ing kutkutan may nga busnila. Lagat sala na ning aldo at iglino na ning bulan ning daman ning batuin inulit-lat may lulam sala na may pawingan ating mabilog alelangan. Sindak ang para-para. Hingkayngenan ning yato. Di kuning buntok na. At yung oras ito ka rin. Yan ang pangamatena. Di kuning buntok na. At may patadya ilawa ang Ginoo. Betene ang Ginoo. Betene. Betene king krus. Ngeni si Claude tamungan at gumalang. Duko tamungan. Hingarap na ning kiyang kamalan. Hingkabitisa na ning krus ning mengambos. Makatalagat yat me natili. Maria hinduna.
ingin dong virhen tutuyang malumbe. Alang tong nanging tangis na, ing sablay sipa na, yung puso tenam na, busal ning lungkot, menatiliya. Busal ning sakit, menatiliya. Busal na ning beyatan, menatili ang makatalakad. Menatiliya, lalam na ning krus. Tamo man sana. Bayanan tayo'y Maria. Bayanan tayo karing Luana. Ning tangis. Para king kaluguran ng anak. Amigdusa. King krus. Mabayanan tayo'y malaindo. Habang tatangalani bugto ngay anak na. Pangalan tayo yung kayang katawan. Katawan. Adela ng siyang mabulan. Di tapok. Ingat siya na. Kami ng Maria, tangalan tamuing buwak na. Kanita susuklayan at aswena. Anting ginto. Makakamal-kamalan. Ini may gulo. May gimulmul. May luto. Kindaya tinulo. At may bubo. Kambe ng Maria. Tangalantala rin aduan ng mata. Kanita Esmeralda yung kabas na. Ini, may walala. May ralumdum, may lulam. Kambe ng Maria. Lawantala ring palad na. Penapis na't penagod. Karing pili ang pambulag. Karing mete, karing melagnat. Bawal ang kinayap. Kambe ng Maria pag umasdan tala. Bitis, alinakad, malikabukadalan, ang ganag imundo na ning kamatayan. Magdalang maya pabalita kay katamungan. Impigagap na ning hindu. Makanano na. Ninuing mitipa, king katawa na king krus. Nukarino wari detang 5,000 ape pa kanana. Ding pe pakaya paminyawad king kayang pakalulu.
Alani metong mani sumawop? Karing da kalamisopan. Hika. Ako. No, karin laring alagad da kalugurana. Umalayindo. Oreni po. Di nga duwang malugod ay alagad king kay katanggino. Inyawada at mitulutan. Kingiti pare. Ingmal nakatawa na. Inicodemo at Jose ng Arimatea. Nuwa na indo. Nung kaya kayo pong tulutan, ilanay magtanggal king katawanan ning anak yung mal. King krus sa pipakwana. Kalagan na niya titipa. Ing mal nakatawan. King mit mong kaingatan. King tanguyo po indong Virhen Maria. Kaya kami na yung umpisa ni Kuldas. Ingmal na katawa na. Hingmit mong kaingatan. Banding galos at sugat na. Yan o miragdagan. Tanggalan nyo ng mumuna. Ing rotulo king kayang buntok. Apepa ka na ng Pusyo Pilato. Nga nawari tiya. Ingari dareng Hudyo. Tanggalan nyo rin kayang tres potensyas. Asa diyang masala. As lagdat kayamyam. Malino pakingastag na ning bulan. Enipin may nga takpan. Hindi lana ng kasakitan. Tanggalan nyo na yung kayang koronang suksok. Ang mga tirik at menlaus. Yung kayang buntok. Ingte lang maputi, bili yun eh. Lalam na ring pagona. Pansapo king katawa na. Inginu, iti patane. Kaya kayo nung ening tanggalan. Tingpako, karinggamat, at kabitisana. Tingpako, aminyugat king Ginoo. Tingpako ame musbus karinggamat at karingadwa ng bitis. Pakong mataram. Tingkayang gamat. Kala-kalale. Ilimpiyula. King mal katawana. King katamong Ginoo.
Timpa kong bakal na matilos. Amitusok ka rin kabitisan. Ang ginuta mong Jesus. Kala-kalali. Ikuldas yun eh. Ingatan. Ingkakamal-kamala ng bangke. Ingkatawan. Amit mong sugat. Apesari din kaya katamong kasalanan. Kala-kalali yung talanan. Balat na. Amip nung sugat. Ingkatawa na. Ami taglusan keng tandus. Ingkatawan. Apel murat pe mugbog. Ingkatawan. Apeglati ko. Ingkatawan na sinesenda. Nipnuyang ini ka ring sugat. Ning sugat, ape pa ka na. Ning pamaglingad. Ning sugat, ape pa ka na ning kalaraman. Ning sugat, sangkanda rin kaya katang pamagduda. Hinginunge ni isa diyata ni para king kutkuta na. Kutkuta may namdam mo. Kutkutan. Apibilyana. Isa diyata ning katawan na ning Ginoo. Para king kaya katamong pamaglame. Huwan tayong katawa na. Apahuli mo. Pahuli ko. Ipa kuya king krus at meteya. King mit mong katahimikan.
Mabayanan tayong Ginoo. Kaniting masakit na panahon. Kaniting mabayat. Ake ang pigdalanan.
Boys, dembang po. Boss mo, nasa yan. Na. Ya ako, ikaw Paulo. Wah, na ikaw Paulo. Si Claude Tapo. Talakad Tapo. Talakad Tapo. Oy, paming mayupaya, kapamilataning pamaylasan ng Kristong anak mo. Inigtas mo kengan king kamatay na ama namibat king palpikasalang Adan. Kapamilataning batas ting kalikasan, at tsuke kaming wangis ting kayang pangataw. Kapamilataning papagbanal ng upayan ing kekang grasya. Sa upan mo sanang misulod king wangis ting kaya kaming ginukaring banwan. Anong nguya mabibi at magari, manggaman king alangangga. Luklok Tapo. Pamamasang ibat, king libro ni Propeta Isayas. Ngana ning Gino, magtagumpeya ing talasuyo ko king obra na.
mirangalyang alang kalupa. May bigla laring dakal kanitang ikit de, uliging lupa na medis ormaya. Halos ene itsurang tao. Dapat ngeni, mga pamulala laring dakal abansa, at ela makapagsalita ding ari, king pangamulalara. Akit da at aintindihan, itang bage, ang ngenira pa dimdam. Ngara ding tawo, nino ing malyaring maniwala kaya kami. King ipamalita mi ngeni, nino ing malyaring makaintindi, king iti dapat ning Ginoo. Kaburyan ning Ginoo, king talasuyo na, tumubuyang anting tanaman, amagyamot king malanging gabon. Alayang dangalan, o legwan man, ban kaya katamuyang pansingan. Alang na numang makawili king talasuyo na. Ban lapitan taya mo sana. Lepas tanganan dering tao at tingyan, pibatano, ingkaplas, at kasakitan. Alamang bisang lumawe, kingkeyang kabilyan. E tayo, pinsingan, antiyang alang kabaldugan. Makanyan man, ing mibata king kasakitan, ake katamo mga intuliran, ing sakit tas sukat itamo sana ing memusan. Balata mo, king ingkeyang kasakitan, parusang king Diyos menibatan. Dapat may sugat ya, uli daring kaya katamong kasalanan. May bugbog ya, uli ning dapat tamong mayap. Ing parusang kayang pigdusan, yang kaya katamo may kapaldan. Kinayap tamo, uli ra ding barug, adig pa king katawan na. May nga tamong tupang mga bating, ing balang metong kaya katamo, minarapyo king sarili tang dalan. Dapat ing Ginoo, tiluta ng dugpa king kayang talasuyo ing kaparusan. Itang parusang kaya katamo mga intuliran. Pepasakitan deng gusto, dapat pibata nang ang mitmong katahimikan. Eyo, migsalita ang yang metong mo mga mano. May nga riyo kimbiserong tupo, ang malapit ng katatan. May nga riyang tupang malapit ng ururan. Eyo, migsalitang nanuman. Dekapde at sinintensya, at kay batliwal, ban patayan. Ala metong man, ang mekyalam, king meging kayang kapalaran. Petere, alang-alang, king kasalanan, ding kaya katamong memalen. Delare, king kutkutan, kayabe da ring makasalanan. Kitkut deng kayabe, ding taong ating pibandyan, agyamang alayang depatan a kasalanan, at ebitasang migsalitang kalaraman. Ngana ning Ginoo, kaburyan ko, ing dumalan niyang kasakitan. Metong yang ayin sakripisyo ing kamatayan na ban mi patawaran ing kasalanan. Inya, akit na lang lahi na, kumabaya biye,
at king kapamilatan na ing parasan ko magtagumpe. Kay ba't ning biye ng mitmong kasakitan, pasibayo yang mika kaligayan. Abalo na, king may walang kabaldugan, ing kayang kasakitan. Ing tapat kong talasuyo, at tutukong pitutulan. Tanggapan na, ing parusang, mga intulid karing dakal, at alang-alang keting talasuyo, patawaran ko lang. Inya naman, dakayanan keng lugal, amit mong dangalan. Meto nga lugal, busal ding tawong mayupaya at marangal. Kitmit mong kalawsan na lub, dinaw na ing biyena, at tinggap na ing kapalaran ding tawong mayap. Kinwa na ing lugal, ding dakal ang makasalanan, at penalangin na ing kamtandasa ing kapatawaran. Amano ning Ginoo. Higpa, karenggamat mo, ipanibala ko, ing biye ko. Ika, o Ginoo, ingka kong lalapitan, mo pain tulot miras ka ko ing kamarinayan, iligtas mo ko king kekang katuliran, karenggamat mo, ipanibala ko ing biye ko, ika ing migiligtas ka ko, Ginoo, o Diyos, tunay kang tapat. Gewara kung kalibakan, ding ka kung kalaban, ding kasiping kumbale, makanyan mo naman, kareng ka kung kakaluguran, metong na kumang pitatakutan, detang ka kumanakit king dalan, erabalo nung makanano rakong lisyan, may ngari ko kareng mete, king isip me burana, may ngari kong sukal, akarelang yugse. Dapat kaya kumanalig, o Ginoo, kakong sasabihan, ika ing Diyos ko, ing biye ko, at yung kareng gamat mo, iligtas mo ko kareng kalaban ko, at kareng manggipit kako.
ka, kareng kekang talasuyo. Uli ning lugod mo nga kukupas, iligtas mo ko. Magpakatatag kayungan at sikanan ning lubyo, ikong manalig king Ginoo. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat, karing Hebreo. Antinaning kang Jesus, inganak ng Diyos, at intamong metong amarangal at matas a saserdote. Amiras ang gaking arapa na kabud ning Diyos. Magpakatatag tamong mitmong tibe, king kekatamong kasalpantayanan. Ingke katamong matas a saserdote, biyasayang makisan metong apanamdam, kingke katang kainan. Uling yaman, dinalan niya king sablang kapagsubukan, kalupaning daralanan tamo, bistaman eyami kasala. Inya, kambening matibe kapanaligan, lumapit ta king trono ning Diyos, batayang kamtan ing lunos at saop, king oras ning pamangailangan. King kekabaning biyena ketisulip, miyayin niyang panalangin i Jesus, at menigapuyang masikan, at menangis arapaning Diyos, ama kapagligtas, king kamatayana. Ulining migpakumbabaya at memintu, pekiramdamane ning Diyos. Bistaman, iya inganak ning Diyos, may biyasayang memintu, king kapamilataning kayang kasakitan. At inyang meging ganap ne, iya ing meging panibataning alang anggang kaligtasan, para karetang sablang mamintu kayo. Amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Jesus,
ing pamaylasa ning ginutang Kristo agpang kang San Juan. Igaya ke ka o Ginoo. Ing pangadakap ng Jesus king mula ning Getsemani. King panahon na ito, mintayay Jesus at dingalagad na king kasumangid na ning sapa ning Kidron, ating mulahan ka rin at linublo. Balo na yung Judas ang magtaksil kang Jesus sing lugalay ito, uling maralas lang mititipon ka rin di Jesus at ding kayang alagad. Mintaya ka rin ni Judas, kaya bene ing metong nga grupo daring sundalos, at ding mapila na gwardya na ning templo, ape paralanang ning matas sa saserdote, at ding pariseyo. Magdala lang sulugi at sandata. Balo ng Jesus ing sablang mapalyari, inya selubungan nala at kitnan. Nino ing panintunan yu. Ngarang may kibat. Jesus ning Nazareth. Sinabi na karelo. Kuya. Kaya bere Judas, ing migtaksil kang Jesus. Inyang sinabi ng Jesus karelo, Kuya. May nga payatras la at mirag sa aking gabon. Kitna na lang pasibayo. Nino ing panintunan yu. Ngarang may kibat. Jesus ning Nazareth. Nga ng Jesus. Sinabi ko na kay kayo, king kuya. Paborin nyo lang makoring taong deti, nung ako ing kay kayong panintunan. Sinabi na iti, ban matupad itang amano na. Alang mabating metong man karing binyemo ka na ako iba. Atin niyang espaday Simon Pedro, begot na iti at tebak na ing ipos na ning matas a saserdote. Atig pasnewa na ni balugbog. Malkus ing lagyo na ning ipos. Sinabi ng Jesus kang Pedro, Ikaluban me ing espada mo, waring kailangan inginuman king kopa, apainom na kanako, ning ipa. Dekap day Jesus at ginapos dering gwardyang Hudyo at ding sundalos apanimunana ning kapitando. Minuna ring dela kang Anas ing kautuangan ng Caifas, ing mata sa saserdote king banwang ito. Caifas yay tang minyepayo karing Hudyo king makakayap ing katawyamu ing mate para king balen. Jesus sarapaning Sanhedrin at ing pamaglingad ng Pedro kang Jesus. Tinukiya kang Jesus Simon Pedro at ing metong pang-alagad. Kakilala nening matas a saserdote ing alagad ito. Inyame kalubyang kayabe ng Jesus king patyo na ning matas a saserdote. Melakwan niya'y Pedro luwal ning pasbol. Linwalyo ing alagad a kakilala ning matas a saserdote. At pekisabyaning babaeng magbantay king pasbol. Tiki ning linubi Pedro, nga nang mengutang niting babae kang Pedro. Kawari metong karing alagad na ning taong yan? Aliko. Nga nang mekibat Pedro. Marimla kanito, inya migdapugla ring ipos ang ponding gwardya at migsalablo. Mekyabe Pedro at migsalabya naman. Pengot na ning mata sa saserdote Jesus tungkol karing alagad na at king tuturo na. Mekibat yay Jesus nga na. Hayagan kong migsalita karing sablang tao, parati kong tuturo king kilub da ring sinagoga at kilub na ning templo, nung lula naman parating mititipon ding Hudyo. Ala kong sinabing nanuman king makasalikot, bakit kukunan mo ko? Mangutang ka karing may karamdam ka nako, nung nanoing sinabi ko karela, balura nung nanoing sinabi ko. Inya nga sabi na iti, timpaling nening metong karing gwardya nga tsukarin, nga nang sinabi, Bakit makanyan kang makibat king mata sa saserdote? Pekibat ng Jesus. Nung isto yung sinabi ko, patunayan mo. Nung mayap ing sinabi ko, o ba't timpaling mo ko? Makagapos niya pa'y Jesus inyang peparalaning Anas kang Caifas, ing matas a saserdote. Makatalakad niya pamurin at magsalab ka rin ni Pedro. Kitang dakeyo. Ka na manwari metong karing alagad na? Aliko. Nga nang mekibat Pedro. Kitnane naman ning metong karingipos ning mata sa saserdote.
Kamag-anak neni tang tinigpas na balugbog Pedro. Aliwawari ika ing ikit kong kayaben at ing mulahan. Pepayalyan ng pasibayong Pedro iti, at kanita mo rin, tinulaw kiyo ing tatyo. Ti Jesus sa harapan ng Pilato. Ibat king bale ng Caifás de la Rey Jesus king palasyo na ning gobernador. Aba kamaranon kanito. Elalinog ding Hudyo king palasyo na ning gobernador, ban ela midinaton. Uling pag nasandang makapanganlo king apuna na ning pamaglagpos. Inyaliwala na lang Pilato at kitang nakarelo. Nanong dalum, ing yarapyo, laban king taong iti. Peki ba't do? Nung eya di napat emayap ing taong iti, emya sa de lakeka. Nga ng Pilato karela. Kuanan ye, at atulan, agpang king kautusan yo. Nga raring Hudyo. Makabawal kaya kaming papatemia ing ninuman. Iti milyari ban matupad ing sinabi ng Jesus nung makananuyang mate. Pasibayo yang linog king palasyo'y Pilato at inawos ni Jesus, nga nang kinutang kang Jesus. Ika ing ari daring Hudyo, Meki ba't yay Jesus? Ibat ke kayan? O ating aliwang sinabi ke ka, tungkol ka na ako. Hudyo kuwari, Nga nang kinutang Pilato. dela rakakanako ring sarili mong kabalen, at ding pamuntok daring pari, nanwa ring depat mo. Peki ba't ng Jesus? Eya king yatong iti ing kanakong kayarian. Nung ing kayarian ko ketiya king yato, makilaban la rin kanakong talasuyo, baneko miyabye ka ring Hudyo. Tapot, eya king yatong iti ing kanakong kayarian. Nga ng Pilato. Ing buri mong sabyan, metong kaping are, Meki ba't yay Jesus? Ika ing sasabing ari ko, iti ing sangkan nung inyami bait ko, at dinatangken di king yato, ban mo nye patutu king katutuan. Makiramdam ya kanako, ing ninumang atsu king katutuan. Nga nang kinutang Pilato. Naming katutuan, Kay ba't na nga sabi iti, pasibayo na lang liwalan Pilato ring Hudyo, nga nakarela. ala kong ikit akasalanan na, agpangking ke kayong kaugalyan, kailangan kong mibulos meto nga preso, para ke kayo na ing pamaglagpus. Buri yung ibulos ke, ing ari daring Hudyo. Alimiyo! Metong yang tulisan ibarabas. Inya pe pakwaning Pilato ay Jesus at pe pabarug ning latiko. Ginawalang koronang suksok ding sundalos at pinutong deking buntok ng Jesus. At pe pasuluran ding imala na kulay ubi. Lepitan de at ngara. At kaybat, penampaling de. Linwal yang pasibayo Pilato at sinabi na karing tao, Irap ke kayo, bana baluyo, king eku mena kwanan ye, at ikayong mipako king krus, uling ala ko nga kakip, akasalanan na. Ngarang meki ba't ding Hudyo. Ating keng kautusan, at agpang king kautusan na iti, kailangan yang mate, uling pakilala na naking anak ne ning Diyos. Lalo yang mitakutan ni Pilato, inyang damdaman na lareting amano. Linub yang pasibayo king palasyo at kitna ni Jesus. Nukataw, Dapot enepeki batan Jesus, nga ng Pilato. e kabisang manyabi ka na ako, emuari balu, kingatin kong upayang ipabulos da ka, at upayang ipapakura ka king krus. Meki batyay Jesus. Atin kang upaya kanako, uliting ibinyene ke kaning Diyos. Inya lalong mabayat, ing kasalanan na nitang menganyaya kanako, keka. Inyang damdaman ng Pilato iti, pigkapilitan ng ipabiulos si Jesus. Dapot ngarang kinulisak ding Hudyo. Noong ibulos may taong yan, nakakakaluguran ng emperador, ing ninumang gagawang hari king sarili na, kalabanan ng emperador. Panamdam ng Pilato kaniti, linwal ni Jesus.
at linuklukyo king piyukuman, king lugal ang mayayawus dala na bato, gabato king salitang Hebreyo. Kanito, aldo na ning pamagsadyo para king pamaglagpus, at mag-aalas 12 na ning kaugtuan aldo, nga nang Pilato karing Hudyo. Oy ni, ingke kayong ari. Dapot kilisak do. Nga nang kinutang Pilato karela, Ipapako keking krus ingke kayong ari. may kibatla ring pamuntok da ring pari. Ala kay hari, nungemu ing emperador. Kanito, binyena ng Pilato karela y Jesus, bareng ipako king krus. Ing pangapako ng Jesus king krus, inya kinwari Jesus, linwal yang mamusan king krus no, papunta king luwal ang mayayawos lugal ning bungo, Golgotha king salitang Hebreyo, karinde pinako king krus. Kayag na lang pinakuro di nga dua katao, mingat bala kayo, makalibutad ya karelay Jesus. Sinulat ng Pilato ing meto nga kapabaluan at pepabili ne king krus. Iti ang makasulat, i Jesus ning Nazaret, ing ari daring Hudyo. Dakala ring Hudyo ring may kabasa keting kapabaluan, uling ing lugal anong nuya mi pa ko'y Jesus, malapit yaking syudad at misulat ya iti karingamanong Hebreyo, Latin at Griego. Inya sinabi ra ding pamuntok da ring pari kang Pilato. Ing isulat mo, ing ari daring Udyo. Nune, sinabi na ning taong iti, ako, ing ari daring Udyo. May kibat siya'y Pilato. Ing sinulat ko. Inya nga pakura ding sundalos king krus si Jesus, kinwaring imalana at pirake-rakero ding apat a sundalos. Kinwarya naman ing tunika ng Jesus. Iti alayang tayi at may gawayang une manibat babo ang galalam. Ngarang may sabi-sabi ring sundalos. Etay gigisan iti, nune, may pagsapalaran tamo, banabalo tamo nung ninong manikwakan iti. Milyari iti ban matupad ing sasabyanan ing kasulatan, pirake-rakero ing susulod ko, at ing himalan ko pi pagsapalaran do. Makanyon ing depat do ring sundalos. Makatalakad yo lele na ning krus ng Jesus si Imano, at ing babaeng kapatad ng Imano, at Mariang asawa ng Cleophas, at Maria Magdalena. Panakit ng Jesus kang Imano, at king pakamala ng alagad ang makatalakad ka rin. Sinabi na kang Imano, Babaye, o yan, inganak mo. at nga naking alagad, O yan, ima mo. at manibat na kanito, inampune ning alagad king pibale-baleno. Kaybat na nito, balo ng Jesus king meganap noing sablang bagi, at ban matupad yoing kasulatan, sinabi no, Mau ko! ating pitsil ka rin amit mong alak kamaslam. Sinosore king alak ing meto nga espongha, at kaybat inastare king sangana ning tanaman na hisupo, at tinutok de king asbuk ng Jesus. Inya nga sipsip ng Jesus ing alak kamaslam, sinabi no, Mayari na! kaybat di kune ing buntok na at meteyo. Si Claude tapo. Talakad tapo. Aldoning pamagsadya kanito, ban ela manatili king krus ding bangke king aldoning sabat, inawad da ring Hudyo kang Pilato, king paklian dalapuad ding mipako king krus, at ilakola ka rin ding bangke. Inya di natang laring sundalos,
at pikli dalaring puad daret ang adwang kayagnanang mi pakong krus. Inyang linapit lakang Jesus, era lapikli ding puad na, uling ikit dang metene. Dapot tindus ne katalindikingan ning metong karing sundalos, at biglang linwaling daya ang puandanom. Ing penakit kaniti yo ing patutu. Patutu tune ing sasabyana at balo na king katutuan ing sasabyana. Ban maniwala kayo. May palyari iti ban matupad ing sasabyaning kasulatan. Alang mapakli, metong man karing butol na. At sasabyana naman ning aliwang kasulatan, lawandering tao itang tindos do. Kaybat na nito, Jose ni Arimateo peksabi na kang Pilato ing bangke ng Jesus. I Jose metong yang alagad ng Jesus, dapot makalihim mo uli na ning takot na karing Hudyo, at pepayin tulutan ning Pilato. Inya me koyo at kingwaning bangke ng Jesus. Tinukiyakeya Nicodemo, magdalayang pisamo tamira at taksibal at titimbang may git 40 kilo. Nicodemo, yo iting mekikit misa na bengi kang Jesus. Kinwaring bangke ng Jesus at kayabe ning pisamo tamira at taksibal, binalot de king telang pamburol. Makayag pang iti king kaugalyan daring Hudyo king pamangutkot. Ating mulahan king lugal nung nure pinakoy Jesus. At karin ating bayong kutkutan ay pamegamit. Antina ning aldone kanita ning pamagsadya daring Hudyo at uling malapit ne maniting kutkutan. Karinde kitkut i Jesus. Ing pamaylasa ning Ginoo. Kapuriyan keka, Puriyan o keka, Kristo. O Kristo. A blessed Good Friday to all. All of us know that Jesus Christ died on a Friday at around 3 o'clock in the afternoon. What makes this Friday good? Bakit tinatawag nating good ang araw na ito? Before we proceed, let us first look at the definition or meaning of good. Ano ba ang kahulugan ng mabuti? Bakit tinawag nating Good Friday ang araw na ito? In philosophy, goodness implies principally and per se perfection. Kapag perfect ang isang bagay, tinatawag nating mabuti, good. Because if nothing were the issue at stake, there is no sense of discussing about it at all. Nothing is nothing. Ang wala ay wala. Speaking of possibility, this is only goodness to some extent. Example, goodness yet to be. Something on the way to perfection or goodness that was once but now no longer. Speaking of actuality, this is goodness here and now. Goodness in the most perfect sense. In metaphysics, there is what we call transcendentals. Transcendentals are concepts called from the perspective and manner by which being appears to the mind. There are 3 transcendental concepts qualified as transcendental properties, namely unum, verum, and bonum. Unum means one, verum means true, and bonum means good.
We are conscious beings. Beings cannot be and cannot impinge on our consciousness except as something, we call it res, some entity identifiable according to its respective nature. This something is one thing, unum in Latin. It is an actuality belonging to a nature, all to this nature and to no one else. So one thing is different from another thing, aliud in Latin. Because being is one, it is determined enough to be known as itself. It is knowable, therefore, it is true. In Latin, verum. Being primarily implies actuality, perfection. Therefore, it is good. In Latin, bonum. Goodness implies wholeness. Anything which is defective or deficient is not good. As we say it in Latin, bonum ex integra causa, malum ex cocumque defectu. Someone is attracted to what is good because it apprehends and judges the reason why it is good. Truth is desirable because it is good. Hence, the formality of truth includes goodness. Goodness and truth are inseparable. Let me repeat, goodness and truth are inseparable. Ang kabutihan at ang katotohanan, hindi mo pwedeng paghiwalayin. Ang lahat ng totoo ay mabuti. Why this Friday is called Good Friday? Bakit tinatawag nating good ang araw na ito? What makes it good? Because the Supreme Being assumed our human nature and became human being like us. Though He was in the form of God, Jesus did not deem equality with God something to be grasped at. Rather, He emptied Himself and took the form of a slave, being born into the likeness of man. This verse is taken from the letter of Paul to the Philippians, chapter 2, verse 6 to 11, often called the Carmen Christi or Hymn of Christ in the New Testament. It indicates that Jesus existed in the very nature and essence of God. We call it morphe in Greek. It means possessing divine equality, yet did not exploit this status for His own advantage, but chose humble service. Form of God refers to the literal nature, essence, or divine character, implying Jesus is God. Despite this, He did not cling to His divine rights, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied Himself, self-emptiness. We call it kenosis in Greek, taking the form of a servant and becoming human. He humbled Himself further through obedience even to death on a cross, which resulted in God highly exalting Him. Scholars often contrast this with Adam. While Adam sought to be like God, Christ, who was already equal to God, chose the path of a servant. Adam became disobedient to God, but Christ was obedient. This passage is the cornerstone in Christian theology, highlighting the incarnation and the voluntary humbling of Christ. Now let's go back to my question. What makes this Friday good? Because there is the Father who loves us so much, who loved us so much that He gave His only begotten Son to save us and to redeem us from our sins. And we are very familiar with this
verse in the Bible, John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not be perished but will have eternal life." Nagbigay siya, nagbigay ang Ama. Binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para sa atin hanggang sa wala nang natira sa kanya, ngunit hindi siya naubusan, kundi lalo pa siyang nadagdagan. Nadagdagan dahil lahat ng naniwala at sumampalataya sa anak niya ay naging mga anak din niya. Now let me ask you, what is the motivation of the Father for giving us His only begotten Son? His motivation is no other than love. Pag-ibig. Pag-ibig ang dahilan kung bakit ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak para sa atin. And you know, my dear friends, love entails sacrifice. Ang taong nagmamahal, handang magsakripisyo kahit nasasaktan. Let me repeat, ang taong nagmamahal, handang magsakripisyo kahit nasasaktan. Ang nagmamahal, kahit nagsasakripisyo at nasasaktan, nakakaramdam ng galak. The basic definition of love, according to the angelic doctor of the church, St. Thomas Aquinas, is, it is to will the good of the other. Love is to will the good of the other, according to St. Thomas Aquinas. Will it, gustuhin mo. Pag nagmamahal ka, ginugusto mo, kaya ginagawa mo. Minahal tayo ng Diyos, kaya ninais niya na tubusin tayo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pagkamatay sa krus ng kanyang bugtong na anak. A while ago, habang kinakanta po ang Stabat Mater sa Siete Palabras, napagkwentuhan namin ni Father Raven, si Father Raven, nandun po, kapangalan ko po, huwag kayong magpapalito, Ravin. No? Napag-usapan po namin kanina ni Father Raven, yung documentary about the medical perspective of the Passion of Christ. Sabi ni Father, sobrang sakit ng pinagdaanan ng Panginoong Hesukristo, physically, yung torture sa Kanya, physically, physiologically. No? Kumbaga, yung term is karumal-dumal. Hindi lang yon. Meron pang ibang sakit na naranasan ang Panginoon. Nung iniwan siya ng kanyang mga alagad at ng kanyang mga kaibigan, He experienced emotional, psychological, and mental pain. Nasasaktan na siya physically, physiologically, nasasaktan pa siya emotionally. So doble-doble yung sakit, kaya kaagad siyang namatay. All of this, Jesus endured for us because of one thing, because of love. Someone asked me, Father, bakit pula ang sinusuot ninyong mga pari kapag Good Friday? Bakit kayo nakakulay red? I replied to him and said, because Good Friday is a day of great love. Someone offered his life for our redemption. Tuwing kailan ba tayo nagsusuot ng kulay pula? Pag birthday natin, kasi masaya tayo. Sabi nila, yung kulay pula daw, kulay daw ng masaya. O masayang kulay. Pag Chinese New Year, nagpupula po yung mga Chinese. No? Sila. Okay? Kapag Valentine's Day, nagsusuot ng kulay pula ang mga tao. Kasi ang kulay daw ng pag-ibig ay kulay pula. Diba? Birthday, Valentine's Day, kulay pula. Masaya kasi umiibig. Pag-ibig. At hindi lang yon, sa ating simbahan, nagsusuot ng kulay pula ang pari kapag may martir na pinagdiriwang, kapag kapistahan ng isang martir. Bakit? Ano ang sinisimbolo nito? Sapagkat ang kulay pula, sinisimbolo ang dugo ng martir na dumanak para sa kanyang pananampalataya.
At ngayon, Good Friday, Biyernes Santo, pula. Maliban sa nakakulay itim tayo, nagluluksa, pula ang istola naming mga pare. Bakit? Because it symbolizes the blood of Jesus shed for us. Tumulo ang dugo ni Jesus para sa atin. Bakit? Kasi nagmamahal siya. Ano nga ang kulay ng pag-ibig? Sabi nila, kulay pula. Tumulo ang dugo kasi nagmamahal siya. At ang nagmamahal, handang magsakripisyo kahit nasasaktan. Ang nagmamahal, kahit nasasaktan at nagsasakripisyo, nakakaramdam ng galak sa kaniyang puso. That makes this Friday good. Talakagta po. Paroking Santa Iglesia. Manalangin tamo, pakamalang kong kakalaguran, para king banal na iglesia ning Diyos, king mabilog ayato. Bantay ranet tipunan ning Diyos, ingig panglubos mayupaya, kanito, asam bantaya, king mitmong kapayapan at katahimikan. Claude Tapo. Talakad Tapo. O mayupayong tutuwa talangang Diyos, pepakit muing ke kaligaya ka ring sablang bansa, kapamilatan ning Kristo ang anak mo, antabayanan mo yung obra ning ke kang iglesia, so panming manyad sad manatili king kasalpantayanan, pakilala king lagyo mo, at magdala king kaligtasan ka ring tao numan ka rin, iti nga naadwan mi, ing kapamilatan ng Kristong ginumi. Paraking Santo Papa. Manalangin tamo, para king Santo Papa Ileo. Manano na sanang ingginong Diyos, amenit memili kaya, anting obispo, pagkaluban ng maya pa kapanamdaman at sikanan, tumayid at manibala king kayang Santa Iglesia. Si Claude Tapo. Talakad Tapo. Mayupayong totoo talangang Diyos, ingatan mo'y sabla-sabla, king kapamilatan ning kekang amano, at panibalan mo ring sablang bininiyagan,
King lagyo mo ang tabayanan may santo papang pinili mo para kay kami. Lalamning kayang pamamuntukan, palalaman mo't pasulungan ning kay kaming kasalpantayanan. At gawan mo keng lalong maging mangaya at tapat na bininiyagan. Idi nga naduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Para ka rin sablang galamening Santa Iglesia. Manalangin tamo, para kang Florentino, ake katang arsobispo, para ka rin sablang obispo, pari, relihiyoso at diakono, para ka rin sablang ating makabukod, kayaw kasuywan king Santa Iglesia, para ka rin sablang taong tapat king Dios. Si Claude Tapo. Talakad Tapo. Mayupayang totoo at alangang Diyos, ingke kang Espiritu, ingatan netang tabayanan ingke kang Santa Iglesia. Pakiramdaman mo na rin kay kaming panalangin, at so panbeng metong at metong kay kami, ingke ang sariling bukasyon, panang lalong agampanan ingke kang obra, at daptan itiking mit mong katapatan. Iti nga naduan mi, ing kapamilatan ng Kristong ginumi. Si Claude Tapo. Talakad Tapo. Para ka ring magsadyang pabinyag. Manalangin tamo, para ka rin sablang magsadyang pabinyag. Pangin Diyos, kingkeyang pakalulu, gawano ang biyasang malikid utang alub, kingkeyang lugod. Patawara no ring karelang kasalanan, kapamilataning danom, nimbayong pangabayit, at pagkalaman nong biye, kang Hesukristong ginutam. Si Claude Tapo. Talakad Tapo. Mayupayong totoo at alangang Diyos, alang patan at panuwanan mingke kang Santa Iglesia, karing bayong ani, pasulungan mo yung kasalpantayanan at paano manalastas, detang sablang magsadyang pabinyag. Ibiya mo ka rin ang bayong pangabait king mabiyan ang daning binyag, at gawan mong galamening pamilyang kekang pinili. Iti nga naduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Si Claude Tapo. Manatili ta akong makatalakad. Para king pamisan metong ding sablang Kristiyano. Manalangin tamo, para king sablatang kapatad, akayabe tamo, king kasalpantayanan kang Hesukristo. Paning Diyos, tipuna nalat papanatilyan miyabe-yabe, king metong mong iglesia, ding sablang tapat magdulap king katutuan. Mayupayong totoo at alangang Diyos, papanatilyan mong miyabe-yabe rin kay kampisan metong, bit mong ganakamong balikdan ding sablang tutuki kang Kristong kay kanganak, makatagulaling kengan keka,
kapamilatan ning para-paraming pangabinyag. Gawan mo keng metong king kaganapan, ning kasalpantayanan, at papanatilyan mo keng metong king lugod pami kakapatad. Iti nga natuan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Para king balayan Hudyo, Manalangin tamo para king balayan Hudyo, ing minunang may karamdam king amano ning Dios, pansumulong la king belwan at lubud, king kayang lagyu, at king katapatan, king kayang kasunduan. si Cloud Top, Talakad Top, Mayupayong tutuwa talang hanggang Diyos. Kanitang minuna penga kumuing kaligtasan kang Abraham, ampon ka ring palibina. Pakiramdaman mesayin kay kang Santa Iglesia. Ama na langin king balayan na minuna mong gewang sariling keka. Nirasya king kaganapan ning karelang pangayat bus. Iti nga natuan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. para karing esa salpantaya kang Kristo, Manalangin tamo para karing sablang esa salpantaya kang Kristo. Baning sala ning Espiritu Santo, ipakit ni karela ing dalan papunta king kaligtasan. si Cloud Top, Talakad Top, Mayupayong tutuwa talang hanggang Diyos. Ipagkalab mo ka rin kikilala kang Kristo. Ingadoklasan dasayang katutuan. Kabang lalakad larapan mo, kambering tapat ng puso. Sopan mo keng sumulong king lugo, para king metong at metong. Panlalong makatalastas king kaganapan, ning misteryo ning kekang kadiosan. At maging lalong matampang talapatuto, king kekalugod arapan ding tang. Iti nga naduan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. para karing esa salpantaya king Diyos, Manalangin tamo para karing sablang esa salpantaya king Dios. Banatuklasan det kapamilatan ning tapat tapami biyebye, ring sablang atyu king matulit. si Cloud Tapo, Talakad Top, Mayupayong tutuwa talang hanggang Diyos. Lelangan ming ketawan, panpag nasana kang akit ning balang metong, at kamtaning kapayapan ng pongpotang tuklas sana ka. Ipagkalub mo, ing lipat ding makasarang bage-bage, ang maging sagabalarapan ding tao. Akilalarangan sana, karing biyeding Kristiyano, ring tandaning kekang lugod at pakalulo, at matula lang tanggap keka, bilanging bukod mong tunay Diyos at ipamingan. Iti nga naduan mi, ing kapamilatan ng Kristong Ginumi. para karing sablang manungkulan king Balen, Manalangin tamo para karing sablang susuyo kay katamo, king kapamahalan, patnubayan o saning Dios, ding karelang pusot kaisipan, banding sablang tao, mela king kapayapan at kalayan. si Cloud Tapo, Talakad Tapo,
Mayo pa yung totoo at alangang Diyos. Palumoy kapag nasaning puso ning balang tao, at pamingwa mo'y karelang katuliran. King kekang kayupayan, ingatan mo na ring tatalanupaya, king sablang kabilyan, baling taong karelang sasakupan, pagtamasa laking malayang pamanyel pantaya, kapanatagan at kapayapan, iti nga naduan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Para karingating makapasubaling pamangailangan. Manalangin tamo, pakamalan kong kakaluguran, baning Diyos, ing lubos mayupayang igpa, pakaya pano saring masakit, dinan kasnawan ding mamamate, ilako sagpul ding maglakbe, itimawa ring milako laya at katuliran, at itabi king yato ing sablang kayalan katutuan, ing danop, sakit at kasakitan. Laod tabo. Halakan tabo. Mayo pa yung totoo at alangang Diyos. Pasiknangan mo na ring mapagal na, at dinan mong tetaganding miminadalo. Pakiramdaman mo'y panalangin ning sablang mamaos keka, ayat suking kaligaligan. Panakam tanding tula ning pamananggap king kekang sao, king oras ning karelang pamangailangan, iti nga naduan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Para king kapayapan king meto yato. Manalangin tamo para king kapayapan king meto yato. Lalong-lalo na karing lugal agagabaka ning pamipate-pate, baning Diyos, king kayang pakalulo, itabi na ing katampalasan, linisan na laring puso, king kasakiman, at pamanabuso, king kayupayan, at makapibalik, ing pamisan metong, at pamikasundo ring bansa. Si Claude Tap. Halakan O Diyos, ay paming mapamakalulo at masikanan, adurunot ka ring giyera, at magbagsak ka ring mga dasalo. Pamatampan mong ilako agad-agad, ing bulasok at pamanyakit busalbi, at pulisan mo ding sablang luwa. Pani kamingan, tunay kamingan karapat dapat mayaw sa anak mo, ing kapamilatan ng Yeso Kristo ng anak mo, ang mabibiyat magari kambe mo, ing kametungan ning banala Espiritu, Diyos, panggaman king alangangga. Kapamilatan ning krus, kinabus na katamo ning ginutamong Hesu Kristo. King dutong ning krus, pepakit na kay katamo ning Ginoo, king hanggang ing pekamarok tamong kararaptanan, e naasambot ning lugod na para kay katamongan.
Pugayan tayang ing dutong na ning krus, anong nuyami paku, ing mengabos na ning yatu. Iti indutong ng krusan ano yami pa kuing mengabos ning yatu. Sambanda ka Ginoo. Amen. Parangalan miya ing krus mo. Amen. Pupuryan ning pangasublimong miyen. King kapamilataning krus mo, tulakim taning yatu. Siklaw tingnan po. Lalakad na kayo po. Iti indutong ning krus anon nuyami pa kuing mengabos ning yatu. Sambanda ka Ginoo. Amen. Parangalan miya ing krus mo. Amen. Pupuryan ning pangasublimong miyen. Amen.
kapamilataning krus mo, tulakim taning yato. Iti ang dutong ng krus anunuya mi pa ko'y mengabus ning yato. Sa sambanda ka Ginoong. Parangalan miya ing krus mo. Pupuryan ming pangasublimong miel. King kapamilataning krus mo, tulakim taning yato. Siklod kayo po. Ing pamamugya tamo king krus na tamo kapamilatanan ng genuflection o pamanyiklawod wanan atud. Kabang panayan tamong ikatamo ing munyepuge, mga dita ng tahimik, karing kekatamong luklukan. Karas ketiking arapan, mag-genuflecta namo at tambing magbalik karing kekatamong luklukan. Iting pamamugya yan naman ing opertoryo tamo kaniting Biyernes Santo. Ating kahun ang makatalaga para karing kekatamong daon. Ding daon yu kanitingaldo makaparikilla para king Tierra Santa o Holy Land. Collection from this liturgy will be forwarded to the Holy Land for the care, maintenance, and restoration of the holy sites of our faith.
Imawaraka king pangaalipan. Pulong banwa, inantabayanan da ka king ina. Bepa kananda kang mana, ay ba't banwa. Delara ka king gabuning sawasawang kabiyayan. Santing kang diling punubas atenangku dapot peita ning meging bungamu.
Dapat ikaw, magpamekako, dayat malat ding memihag ka dapat binyemo ko dapat binyemo ko taring mata sa sagsag ke harapan mo ing danuman dapat ikabiklat meng kakong katalindikingan.
kabayanan da kaking ina. Pepakananda kang mana ay batbanwa. Delaraka king gabuning sawasawang kabiyaya. Nanupawaring ke kasa arapat ko. Kamasanting kang diling punubas atenam ko. Dapat peitaning meging bunga mo.
utusan ko ding memihag ka at din karelang panganin dapat ikaw pagpamekaku kadapot di mawarakan linumot ko king dayat malan ding memihag ka dapat binyemo ko dapat binyemo ko Lalakad po at abiyabingin ng timig kakapatad, ikantatayang panalay na tiro ng Ginoo kaya katam.
Ikabos mo kami o Ginoo, kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi. Ban king kasopaning kaya kang pakalulu. Parati kaming mikabos, king kasalanan at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambining maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo kaya kaming talapangabos. Ngayong malugod at maganakatamong Ginoo, ing kordero ning Diyos, amin alako king kasalaning yato, nuantang makasadyan tanggap kaya, kaniting banal ng hapunan. Ginoo, matampang tanggap kaya ka, napalikas may nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O lubos mayupaya talanganggang Diyos, binalik mo kay kaming biyaka pamilataning matagumpe ng kamatayan at pamanyubling mebye Kristo. Isundo na saning maglari ng dapat kay kami, kapilan man sana iketok ng susuyo kay ka, ikeng mekisudo kaniting banal na misteryo. Itinganadon miking kapamilatan ng Kristong Ginoo. O Ginoo, ibubud mo yung labis-labis mong kalam, king balayan mong taintim, migagana ka, king kamatayan ng kaya kang anak, king pihong kapaninayan ng pamanyubling miye. Pagkaluban mo sanang kapatawaran at pagdala mong kasngawan. May pasik nangan sana ing karelang kasalpantayanan at ela mabigu king paninayan dang alangang kaligtasan. Itinganadon mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen.